Karena mo sunoble. Belai kata tu. Desain mungkin bisa korang kan lo bersama mana? Orang mana? Orang kami nak kan le? Tini belai ke kata hujan. Tini dohani bagai jonggo. Lobio tunggu ni naik kata orang we pilih je. Lo jauh tu nak mau makan halal nak kata kena tu. Angkat tu kata hujan. Jangan ni hati dansa tu jam mula ni bagai. Kenapa nak boleh? Okay. Mobile phone. Check. Sini volunteers, please kalau bisa stage na berapa orang sini volunteers, orang itu semua. Sini volunteers, orang itu semua orang sini stage na berapa. Sini volunteers, Hai đi nhé, anh hai tay đặt sẵn trong nhà lấy khi này. Asu, palba sake, mau nama sama nama ni, ansita nama sama musim hasil. Chalo, ready?
Bela-bela hambay sini orang orang sengdong bini korang ketai bay sengdong tini orang musari kelaman bangun baca mana hai kita hai jauh siapa yang korban sempurna boleh boleh Belai hambai jotono kabuang hansimo dangseri Tayo sama pai pilai tu Tayo sa kenapian nagle naisina nagle Hambai jotono kamu orang payment partner tu kamu lena kamu lebih pay sini hamu beran naharmu hamu beran ini kubui ketar lama lama sunnah bangino sekarang jatuh pakai kubung lagi hansan lagi ni coba kok kerana tu nangai sini naharmu kamu ambil cica saya nangai sengkam lebih tinggal pakai payai tongtolai ambil bukan saya nangai hai bagai Punya nang cinoro, cino macam saya kau ini, baru menang YTF Presiden Jirania Edisi Constituency, Lemon Department kau ini, bini nangku mana kau, cini besar lo, nangan bagai, hambai. Arung belagu. Hula kau tahu saya kaham hula ini ni itu Mandai Stadium Gunung Stadium kalau kai Mandai pelai kau tahu ada Gunung Mandai handal yang apa ay sini Polo Dirania edisi constituency ini candidate ini PTA edisi chairman ini Sar Jagadish Department Polo Gunung Mandai handal yang apa Abang yang kita punya ujian pelatih, ini senior leader, Pulau Mandai yang punya candidate, ini borong gerak, Har leader yang pertama, Pulau Mandai, anda mau yang apa? Jodoh leader, senior borong leader, IWF, di Pramotha, Pulau Mandai anda yang apa? Kau kerja sahaja, jangan jodoh siapa? Bizin kerja, besar lebar tarik, ini edisi election. Para kali election, jeng kita sang dipakai, jeng dukung para orang dipakai, jeng dia hari mali orang dipakai, belai nangkut kasi election hari tahun bukan. Kami dipakai, bus kali election lo, ini bus kali salli, din kotak biang nai, lama biang nai, pinang biang nai, jeng bus kali election lo, oleh kisu di bawah tahun bukan kasi. Apa ni? Aku ni kau ni. और जरा जेल फैलेगा
Ready Conway? How will I vote by Paratarigo? How will I vote today? Hey, opposite go. Opposite election একমাত্র ত্রিপুরা মাথা ভার্সেস বিজেপি আছে সিপিএম গ্রাউন্ড করে আইপিএফটি করে কংগ্রেস করে একমাত্র ফাইট হবে ত্রিপুরা ছিল হামদলাই দল ত্রিপুরা মাথা ত্রিপুরা ছিল শেষ দল বিজেপি और দুই দলের বিশেষ আছে বসে এসে ফাইটে আমাদের বলতে আছে আই বলো অফিসকারী ইলেকশন সংযোগ কপ্লাই হইতে আছে আর কোনো সংযোগ করে আমাদের বলতে কোনো সংযোগ করে যে দুই প্রার্থী গোবাং ভোট মানে গোপাল কম দাবি তো আছে অসুবিধা 28 মনোফোন কুলশিলাপুরি থেকে এক জম্পুর দাম ধরা जों बेबा मोटामुटी जरा जों ग्रा जों गोबां सिटखौबो फर्स्ट इलेक्शनाव जों फाइट खालामो दा बिजेपि खालिल' orang lukra bukan soman em somsu kini menteri bikas ko aing se sak kosong pulisnya ekkel maju si pasi mangga ya ko bin menteri sama nai saya ko bis bin bisa mari bilu sama dia lagi pasal ini kawasan ko mohon del ko awo orang sisa ko hai se o bikas samai ko Gusur Rubi orang sisa wahai নিজে মন্ত্রী তাই পোষা করে তার তো ঠিক আছে দিতে আর তাই কিছু খেতে বড় করে খেলা এই মাসে পিপে তাই আমরা সুজা লোক শুধু এডিসি এর করে তিন নম্বর সেবাই এডিসি নি খাতারো তো সুদা পুকুরে আঙ্গুর বাজারে জানে পুরো জায়গা মানে দিয়ে বসে না তো ও ভালো খেলা Mana politik pasal enggak bu, orang orang. Last kakak jawab deh, belum tuh suka bu, pun jaga maya. Last yang jaga saya di sini. Apa yang paling bembul kau suara apa sih? Bola mungkin yang MDC di dalam ya. Angke bola wale tunggu. Foto kalian aja, football ni mana? Counting kita cendera rumah, kita tuan ni wah. Aran bangku je, pengen nak kau semua tunggu lagi. Orang jeko kotor saka, jeko kotor saka, siapa yang tahu muka? Jangan sahabat saka, jika kau pun saka, ada 30 pun, maju kelma, siapa misalnya, boto pun terang ya, lebih pun terang, orang ni semua election di, lalu seng, kita pun tahu ni pun, orang saka. Ang Norway, tahun nasi election ni, 2 bosong sedang, Home Minister Kongo, Chief Minister Kongo, tahun sini ex-CM Project Kongo, foto mo jaga sekolah lain tu tiba sekot, orang kamu sering nangkaya, ang ada tiba sarlo, kami kamu sayai, ang Norway election mau keluar lagi lagi. Kita sesuai dari jaga hano, kita sesuai dari jaga hano, mau selesai beda tu. Kalau pinong orang mo, ani orang cina kamu lah pinong mo. Apa dia kamu? Emang kamu deputi, kalau masih sah, pinong dah masuk kah? Baraman tahu ke? Lu sebelum saya yang mana suruh? Oh saya tu, sehingga Timurti, Bikas deputi Timurti, semua jadi sakit itu. Tahu nggak kamu? Bos keris foto tadi. বিজেপি আমার শিক্ষা তার শিক্ষা নাই 12 তারিখ কি বাসারি ফান রং ফুল নাই কানেকশন ফুল নাই 15 তারিখ কত মিনিট হয়ে আছে ওর থেকে জেনে আসছে 20 সালে কামকে ঘুরছ আর বারবার সব শিক্ষা রবিবারে আগুন করে যত পারি তো মানে তুমি ফুল তো রয়েছে আর ফুল রবিবারে রং ফুল নাই তারা ফুল বাজারে 15 তারিখ জেনে এমনকি পাজি সকালে বিজেপি খাইলে অনেক খুলবো না থামবে হচ্ছে আবার আইন কই নাই 12 তারিখ চা করলো দুটো কুলিয়া
একমাত্র থাকছে বোমা গানে এই দুই প্রার্থী সরকারি ভোট থাকলে ভোটে আনন্দ সভায় ভোট দিতে 17 তারিখ জেনারেল SDM बाजी जों आमसिनि आंनि साबो बुंगासि अ बिजेपि दङ जों खुलुमनाय 50% फान्ड दङ मरासि फान्ड दङ जों खुलुमनायसै 17 तारिख बिजेपि दङ 20% दङ वाइसनि इन्डियान फान्ड दङ अल्सो दङ वाइसनि इन्डियान फान्ड दङ आर्टिस्टखौ सो अ इलेक्सननि परे बिकास बिपिन सह बिनु खानब लोगन हायसे বিকাশ মন্ত্রী পাই খালি তো বিপিন ওটা তো দেও সেক্রেটারি মুখান দুই মুখান বড় বিজে পাড়ে করতে না হবে গলা লং দায়িত্ব কাম করে হিন্দা আজ থেকে 36 সিটি বিময় আছে মায়া আমরা কোন গরম চুরে ইলে সিএম রুচু খাইতো ও রানীবাজার বড় ও মহলপুরি বড় সিধা গুলি বসু গরম খাইছে ও জানো সিধা খাই ঘুমলো খাইবা বড় পাশে সুকাইয়া এটা সব ভেননি তিনি গরম লাগি আছে পুষ্পাং ওগো সিধা চলা বুঝতে পারছো তুমি তো প্রেজেন্ট করে মুঙ্গাই হাই পাঁচা কপ আকমো সাথে আছে অরতারে দেবতা করতে ভঙ্গ থানে আন্দোলন সবাই ভোট দিতে আর 17 তারিখ লোকাল হাইতি বছরে ফান অংশবিশেষে ভঙ্গ গাইলতে দেবতা গাইলতে তিন দুই কেন্দ্রে তো গোবাং ভোট হইছে লোকাই খায় এই ডিসিনিতে কাউন্সিল কমিটি হয়ে আছে আমার Kira-kira sampai sini golongan YT President Lewat Purnomo Bawa kara Isen bisikora Dan aku kau saya ngomong boleh hai sampai tanya pro Kira besar lo tabuk sini Konen rojurannya edisi constituency kayak sulung nanti bulan constituency ni jadi candidate boleh kau ini please kalau istimewa finance bagi sir Jagadish Deparma, tai Sir Jindal Deparma. Nomor kau ini, please nomor station final bagai. Borong no, kumi malabai. Borong benar benar begini. Korea Rosaria constituency ni, sini YTF leaders orang koinai lalu bonongi, tentang tu boy, saya semua bonong itu, YTF leaders orang sini. Betul kali ini orang berbuat sasana boleh pandai nampak yang hari itu pelajari je, saya tujuh hai semua. Kini pelajari saya tujuh pula. Ambai saya sudah hai orang boleh jalan kalau tapi pandai kecil bersama. Kong nana boleh cerita ni, jadi sulo ada boleh macam present, kalau nang kalau sebenarnya azal ya azal. Jepang hari kaham, buat galau le, President mo le, Congress mo le, Jadi mulai studi amo asal lukutum panda, di kamu boleh luar jizak, ini orang Aisyah kojak, ini 11 sorry
Bodo jine khurani chini candidate honorable chini Sir Jagadish tei tongo chini 16 mantai police domini candidate honorable Sir Jitendra Burma bono karibo tongo chini EKDC ni XCM Sir Chandra Juripini bono karibo tongo chini NDC Sir Ganesh tei joto daisa tongo ani rangsang ni khajani takuk tei bukuk chongno sarik joni kha kaham tei khorogno ri kolomong yafalu no jotono saibero sini taklai 2026 ni je TTRC ni je election ni gangkai sini Tiprasarong ni thirang ni bagi kasa kotor coba abu ni bagai oh 2026 ni je sini chongmari usang ke tari go abu no sini Tiprasarong tarik sejangai kamu hamale jum saimano joton social media o saimano abu Tripura haseo TTRC area 7132 বর্গ কিলোমিটার দঙ্গো অল ত্রিপুরা দঙ্গো 10491 বর্গ কিলোমিটার আর নি বিসিঙ্গ TTRC এরিয়া 60100 বর্গ কিলোমিটার নরক সাইমনো ত্রিপুরা হাসিনি সিনি মানুরাং ডক্টর মানিক সাহা সাই দঙ্গো পাহাড়ি বাঙালি বাই বাই হই নরক লোকনা সোশ্যাল মিডিয়ানি মাধ্যমে জাতি জনজাতি TTRC এরিয়া ও কমান হইলই তাকলে যদি ন 2026 নি যে TTRC ইলেকশন বিজেপি ও নাই দঙ্গো TTRC এরিয়া ও ওয়ানসার নচি দরকারি ভাগই আইনি ভাগই ন চিনি মরাস এসি টিপাপনের জন্য লিডার ও আবো নাই দঙ্গো যে যে ও TTRC এরিয়া ও যে sini si schedule tomono sini Dr. Manik Saha Professor Dr. Manik Saha sabaina nai tongo ga haini bagino sung jodino BJP সরকার ফাইয়া গাঙ্গাই sini jo Tripura sini je 15 লক্ষ Tripura tongoni Tripura hasini Tripura soroni hukumu mukumu borongni sini mungno sokno nai tongo aboni bagai जों बोस्तांनि जे चंगमरिओ जों जे साथे दङ गोबां से गोबां भोट बाय जों भोट दिबै जों खफ्लायखौ रहनांनाय नरक साइमानो जों गोबां मा 70 বছর ধরে ওরছি Tripura हास्तेओ जों गोबां राजनीतिक दल गलेका आइमानो सिनि Tripura सरनि लोकसभानि माया কিন্তু যিনি ভূপকরা সিমিছে ভূপকরা বিশেষ সিমিছে जों Tripura सरनि मोथांमानि माननाय मोथांसामानि माननाय 아무리 거기는 저 단사만 동아이 고박을 나이네 이거 고박을 너로 랑 여바 그래 이인 여바 그래 배워 보더니 부야사야 그래 Tripura 서롱이 바그 내 제너레이션이 바그 어한 어디가 있는 바그 Tripura 서롱 어 하워 동거 버리 시민 우리는 바그 저바 가이죠 나세 따국대 카드 당시 동성 중 시나니 দরকার 중 부지나니 দরকার 아기 딱 저라 단사 가이 저바 가이 진 어디가 니바그 진 만타 니바그 진 저바 가이 나가이 जोङो साइमनो केबो वाक मासा तक मासा पुन मासानि बागि जोङो फाया जोंनि हार मुसिदो अ हाबो दङै जिनि आइडेन्टिटी जिनि सिनिमं जिनि अधिकार जिनि पलिटिकल राइट जिनि इकोनॉमिक राइट बनो जों मोखांना बैसे जों जबा खायो आबोनि बागै नरकता थानसा दंदि हाबाक्सा दंदि जों थानसा दंना याफरि बाक्सा दंना नांनाय आसे क गोबां सारिया सिनि अनारेबल दंगरो गोबांमा जिनि अफिसियाव बरन नरनो याफां जिनि जिगु बुसुदरा सबाय सुग्रुम साइ नायनाय गोबा ग्रा आयग्लथुन प्रावन आयग्लथुन वाइट एप आयग्लथुन थानसा आयग्लथुन गोबा के आम्बा benar-benar hambai aku Polres Perma Wakil Presiden Solo Mandai Polimpur hanya hai jengkok kenal lagi nih tabuk sih bersama kongal nai sini Central Committee ni Vice President Jack Permananzul Madam Dinarani Japan pernah ujar ya Pak Kaisa saklai mung kini buku koroksa bini mobile berat ini korong aja korong kerana kena kaisa mobile dia butuh di mana jangkai stage rupanya tu konya. Tapi kaisa sih kalau kau berdua
Hero ni biasa baik saja, sambung do splendor ini kan, kau jadi kemana kau Hero ni splendor baik bisa tu juga kemana kau Jangan bisa malah di kalau juga jadi. Kayaknya jika kita kayaknya money course boleh orang ni, orang cuma ni kayaknya money back. Apa sebenarnya om stage itu kalau jadi dia mau kalau lagi kau orang apa man, amat. Aman, jangan cari kaham, cari kaham. Ini sini, buskan, ini tiga di sini somar ini kuyang, kasha, sini aku ni stadium kutum panda, kutum panda hai manggak saja, sini kontrol jeranya kola. Ni pakainya, ia khabar. Honorable Chairman Sir, Baranggalang, Jagadish Devarma Mahoday, Haiman Zakara, Sulla Mangal Puling Kuni, Buba Garaba Sangui Rohaza, Kini, Iprasarana, Hiokna ni bagai kok sana nangan henei, Kini Baranggalang. Jiten Devarma Sir, Banaba Hambaya Paro, Devo Tongara, Sini XCM, Sini Sasong Rodoi Nukuni, Tongara Sini, Kasuksa MDC, Baranggalang, Ganesh Devarma Sir, Banaba Hanapai Playa Hambaya Paro, DWF Santrani, Advisory Committee ni member, Sini Madam, Bharati Devarma, Baranggalang Madam, Alma Devarma, Tongara, Kini District Committee ni, Professor, Dr. Daisha Asukar, Dr. Block Committee ni, ia khabar YTF, di Pramotha, Block President, Baranggalang, Tony, Kai Senior Leader Jammu, Jotto, Kaisa dan Bumung Khulmaria, Jotto, Tini di Pramotha ni DPD, DWF, YTF, Tai Pusukangau, Jotto Asukar, ini haksan sampai kai pada kai kapuk dan kapuk sama, wai sabai, orang orang khuluma, cak sama orang, ane hamzakna, kai oban isi bayar kali, ane bisa kok sanai, karena ini, jangan kuthoma ni, kamu ni bagai. Ini kita sarang na, ini bubar gerak, tong kai gerak na ni bagai, tong kai ni rokha, kai gerak na ni bagai, sini orang mak kuthoma takut dan kupusang. Apa ni bagai? Tong muka, Mia ni salah, orang jaga ni kok salah, Mia ni salah. Orang BJP raja, hari ini kerja, atau buksa maupun buksa kerana, kau ni kau hamborak baik kerana, general area ni borak tu pun, Cina orang, rally kerana puno kau takut tak buksa, kalau kau ni kah, hasta habang saluja, ni ani prokrok kau, rega ni rangla, bibinna tu dorang ni rangla lagi borak ini, kali para, maganang kerana kali ni mana takut tak buksa. Abu ni ani prokrok halman ni rangsa takut tak buksa, abu ni bagai, hai ni salah, di perasaan tu bukan ni, ini bubar gerak ini ciri kan, ini rangsa kemarin mau masalah ini bubar gerak, ini di perasaan tu bukan ni, ini habu gerak hai ni. Tengok, sini busukang cerai konai, sini orang rasi cukai orang, sini odika ni kerana sini bukan rasi ni sini tu tengok, borak hai jumlah bas, bahan jumlah bas, borak nak buku anda, hor borak buk payo, kamu anda buk payo, apa ni bagai jam, pucat komen anda. Jom, saya koin baru tadi koin tongsu, jom kunjuk kai tongnya nangai, borok wahab sunnah cuma tongai,
খুঁটাই খুঁটা কারণ রাং রুখা রাং পায়ু রি রুখাই রি কিসি পাই নাই বুবা গরালে বড় খায় তিনি বাতা রেনানি হিনে বুড়িছি বুড়া না নঙ্গ বাতা রেনাই নঙ্গ রি রেনাই নঙ্গ খুনি রেনাই নঙ্গ রাং রেনাই হিনে বুবা গরালে হিয়া বুবা গরালে সিনি কম খানে রক্ষা করে তারাই বাগুছি দিনে জবা না খনি তম তা খুঁটাই খুঁটা আপনি বাগান যত তা খুঁটাই খুঁটা না আং বারা কো ছায়া তামনি হিমালে जों अबना दिनै दंथाय रक्षानि बागै भबिष्यत बाणीनि बागै होनबाय जों दिनै मानदाय पुलिं बर्डनि आरो दिनै सार बादायनाय जितेन लेबर माबादिनि आरो दङ आं जतन मानदाय पुलिं होनाय आं कयनो मोसङो 12 तारिख मानदाय पुलिंखौ दिनै दिप्रासानि बागै सबा खालायनानै कक सानानि बागै दिनै ग्रेटार दिप्रासानि बागै आवा एकै आवाजै कक सानानि बागै बुबा गोरा गावनि रहनजा ब दिनै जितेन सारनोबो नरमान कयनाय 12 तारिखआव गोबां मानदाय दिनै भट दङै 17 तारिख कफ्राय खालाय दिनै आं कयगाव कापके बुथुम हाय सानो बुथुम दिनै बंगलो जिल्लानि खलानि दिनै जबकिस्ता बुमा सार बेले खासुकसा डिडिडि एडिसिना बुमुं फाननाय सारसं अबा हायदिनो दाबोबो खेनैया लेलिया खुखलायै द फानि यक सारि गलांनानि बागै दिनै बस जबा खाय दङ दाखुसं बुखुसं आबुनि बागै दिनै जबकिस सारनो बाहायनो फायनै सारमारि 12 तारिखआव जों आंग्रा समारि भट दुलायै 17 तारिखआव दिनै जिरानिया एसडिएम थाङै हादुर जबनै जों साय फायनै दाखुसं बारा को साया हाय हाय जन अकरा रंना दुलमाया फारै आं दिनै हाय हाय समारि रंना आंनि जबानि जिबाया फारै गोबां गोरा आयु ब्लकफोर दिनै डिडब्लिउ दिप्रामा थागवा केप आयु ब्लक दंफोर दिप्रासाबो फादाखिनो फियक जागोन हामबाय Sampai ini adalah boleh nanti balik kok. Sebelum saya bisa saya ngomong lagi. Berai kira nanti balik kok. Father hari baru sen. Dia betul asuran bagi sesi ni bisiwa. Kosong saya baru. Kamu baik dong lagi. Kalau tiga dong lagi. Kuat nama sinja. Sebelum rasa sana bagi. Boleh hari baru hanya dengan dari mana sinja. Cina hari habu bagra. Jadi habu orang seniman nusa maya kan ini saya macam kalau kita kayak dah yo, apa sih berdosa lah ya. Sama ini bisiwa masuk ke dalam baru. Kuat masih dah. Dia tagline 12 तारीख April 2026 Selamat sen इतिहास masa ramai 17 तारीख को sen तो कपड़ा इंसान लो पुरवाना करे hai baru sini hamu tahu kubang kubai kayaknya nih kubang kubai kayaknya sini hamu orang semua kaksen serami saya sini hamu dokan ami yang lo hari kongnar lo boy kopi nai sini Begojola ni MDC sar program boleh siapa pun orang kamu kau jual ya farza Sarita ham sebenarnya Hambai ini os hal kesang Tanjang tentu Jarawa Buskan baru kali congbar nanti Mandai Gurumani Studio ma Kaisen lukuthum panda Oh pandani ini koron nih ngayo koron menang TTA di sini chairman hai ketabuk nih sini Bisnam Chongberin bagi kandidat koron menang Jagdish Debroma Taibo Kai khorcha ora 16
Mandal Pulin Purni, candidate, Pelaiki, young dynamic leader, Paramanang Chitan the Brahma, Taibamanjam Hakachinara, Horma Riam, PKADC, Paramanang Chondra Rupini, Kaira Pulin leader, Central Vice President of Paramanang Dinarani, Paramanang Kajali Debroma Rupini, Paramanang Alma, Tai Paramanang Barati, Tai Jabangma, Tai Sotamanga Hambai Way, Kok Kisan Sanai, Jotama, Tatsu Pusuk Lai Tongai Mani, Tam Nivana Hingai, Jump candidate declare pro. Baksa leader. Tiprama Khaiman. Borojan Khrut Jagai. Obon Batwa Thanglai Mari Logo. Oba Haikina. Anomo Boi Khrut Jakko Tamba Dongo. Anomo tiket Mayake. Bobo Tanai Hune, Anu Kabanga Barakun Kalibu. Beaba Takum Ben Bukupsong. Anu Maharashpur 2 বার Saka. Ani Mumbai Kebu Kaisa. Tipramo Thanina. Belangke Khasijak Silai Ruknai Ani Mungol BJP no leads Rohorpu Anggo Thalsinai Tarmana Anggo BJP join Nai Abo Angke Kubang Akon Bukisya Karon Ang Siya Woy Ang Saiman Ya Woy BJP Wo Bahal Kani Bumuk Sobe Ang Abo Sa Saiman Abo Sumani Tiaba Takok Tai Bukok Chong Ani Mungol Je Borak Rohonega Ang Bakun Juga Pulu Tongan Angable Ang Juga Kering Ang BJP Tanang Kumong Rohor Mohor Tanang Saka Sabo Hamada Tipramo Thau Tongoy Tipramo Thau Tongoy Tipramo Thau Sabaina Bakam Saiko Tongera O Boradam Abo Haikhe Takok Tai Buksa Boni Bagadari Kokke Haise Serai Phamchime 1991 Sime Ancholik Khai Phaimani Oba Haina Seira Kharabo Satsa Sabebai Asuk Bisikoranga Parma Prai 36 বছর হয় Ancholik Khai Phaimani Oba Haina Satsabe Dai Manda Boni Bagna Takom Dai Bukupchong Nang Arab Tiket Dui Datong Ria Datong Piasat Sora Buba Jalan Lagi Tongai Oba Sari Polis Takom Dai Bukupchong Kami badar Dinok Nok Sahunke Khalai Angga Samay Ari Elia Bekwa Jala Janma Dayagara Al-Mal Mani Hati Program Buba Rana Tiyai Program Khaipura Apurpur Candidate Ni Select Lagi Aku Apurunan Habui Kumai Tangmari Tongo Buba Jala Angga Maya Karim Thangyani Salam Tongo Kakakul Bukchong অবতাবো মান দিয়ে আগে কথা হাইকে ছাওয়া হাইয়া যে সময় ক্যান্ডিডেট কোন ক্রয় লাল মানে হাতুরান চিনি কবে সাফল্য আফরুনান সাজা যে নেতাঙ্কা রামচন্দ্র খরমে বুরুং সিজাকা বোবা দেরানো তারা বিসিনতেছে নেবা কি মানে বোবা দেরানো কোন দিন গাদ্দারি খাইগলা কোন দিন গাদ্দারি খাইগলা ওমরে বাবা যাকে আইসোয়া না বউ চিনি দল নিয়ে 저 떨리센 보였어. 너 꿈은 세 번째 살만나. 해가 보라로 고아 여탕에 비나 도비 동안 축 첩자리도 없는 거고. 아는 까신 부사가 첩자 가신 거고 따면 오늘 내년에는 도비지. 너는 사모다기 말. 넌 자식과 한 그릇 너가 알탕이 도비 첩자 떠나니. 너는 어느 기술을 가볼래? 어느 기술을 가느냐? 너는 조기 앞으로 시 앞으로 몸을
때때 능 작발 못봐서는 펠망 모바가니 나라들 능 빠스만 버리는 모바가는 모마하이 보이스터 들면은 돌아와 어마한테 모바가는 감당 재능이 아버 벨라이키 살이야 তাকতাই বুকুচং পরিবারের তাকতাই বুকুচং তাই বলছে আর মুখ্যমন্ত্রী কখনো এডিসি কে কাবো স্টেট যে চলিও আবাকিন চলিগান বাগেছে বং সময় কাঞ্জা সাবলো এরপর মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে প্রশাসনিক শক্তিটা মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন আইনের মুখ্যমন্ত্রীকে কাবনে বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বকুল দিন প্রাণ কাহাম নাইয়া তোতাম সাইদবা ওয়ানসা তিপ্রাসা ফুরুকসা যত মিনিস এডিসের তঙ্গাই mungkin ngorok tribal bagai edisi ngorok je nok pusang edisi kaman kaman ane tongsa nonone dhare jakne jeng tahani ngorok jeng alada kelala jaga jeng sik cukur tongan nangba naya tai masa lokha je first din prawa dewana limpai roman istron sigani hei foil nai abo jeng arti ni madhomane টপিক খাইমেন মুখা চিনি পালাকরে বাংলাদেশ গানে অসুবা নাই লাগলে মরুপূর্ণি খাইনাই বিপিন দেবরমানি চেহারা মুখা আশাই তো বতাবো পাস জানি আশা দিলেন মালাইলে নংকে 12 তারিখ লাংলা বুকচা লাংলা বুকচা পায়া ওই এরিয়া থাঙ্গে আং ফিল খাইনেকা সামনে ব্ল্যাক টাইরে দিনে মানে আনবো খাবা খরচা যে ব্ল্যাক টাইরে বিজেপি তো ব্ল্যাক বাউদার ওরওয়াইসা থাঙ্গাই আনারা খাবে লগই মানে তাই কুচু করে খাইজা করে যাব বড় করে বা হাইজারে ব্ল্যাক টাইরে কথা ও হাইজারা আমার বুক দেওয়া ব্ল্যাক বাংলাদেশের নিয়ে বুক লাগলা লেনজে ব্ল্যাক টাইরে आपसे कोई वोट माया आपसे साइड में चिनारने चिने दिरेंद्र प्रताप सभा दिरेंद्र अब नम कोदे प्रमाण निर्माण खानकाय आं राजनीति सैन्यास कानानि हनै आरो बिकलाल माने ताबो कोई आरटीआई बिकलायनो प्रमाण दे ताबो ताबो बबान खाजा कमालिया दने बिपे ताबो खाइसा बने पुरिमेया अबले बागने ताकताय बुकचम Buskan song dari wah di pramothana putde ora Dharmendra da Jitendra da Jogodita basa saimia ekmatro Andhra Sornai tai kebona tanare Andhra Sabha putdi ta kokai bolcha Andhra Sabha putdi mani phor 17 তারিখ রেজাল্ট মানে 3 মিনিটে মশালায় 18 তারিখ বিজয় মিছিল করতে ওয়াকচানাই ওয়াকি পরে দেবা বয়লার টক আপক দে আদহকে ও বয়লার টক দো ও দিনের পাইরে নাই যে মন্ত্রী বয়লার টক খুব নাই আজ এরকম ব্যবসা বন্ধ নাই তাই দিনে অথবা ইসিনে পাইয়া তাকে তাই বলছো ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী দম্ব তাই মাত্র 3 মাস দম্বানো মানিয়া মুখ্যমন্ত্রী পাই নাই টক মন্ত্রী পাই নাই ত্রিপুরা মন্ত্রী পাই নাই ও দফানি সামন খেলেনি বলে চলতি প্রশাসন থাকলে নাগো ফিরামনি বলে সব ছাড়িয়া কারণ ওরা ভাই দেব আসু পয়সা থাকা আমদের 18 তারিখ বলে ত্যাগ পয়সা বক্স বলে স্বপ্ন যতন কোন টাকা তাই বলা যায় Jadi saat mana dari nanggung mereka sama jarak kamu jarak kompetisi cuma dia nanggung mereka sini kita mereka pada apa kaya pun
Oke, nung ang sirkoto dan pasasak. Oke, saya sini habu. Ini kaisa Yo, we dara mereka percaya dia kok. Amo yang riset ko bairut phai dong. Phai dong ka no riset to jona. Aura ji kursak ko phai ke. To jona riset ke Allah hake toke sini sini mah turun kurungani jasa. Kurungi hambo nama begitu kurung kurungnya sini mah besok dulu kurung dia kaya cuma no kurung takai khas ka asul ye sini kok nalai. Hanya ini saya tahu besar kong nana boleh kau ini, jadi solo boleh candidate, orang kenal, jadi dalam form, orang kau ini pilih aku boleh kong, jadi besar kau baik kong sama dengan dia. Bapak ibu gede dari mana mana, aku nak jalan ke sana. Aku nak jalan petrol pajak sini. Sulah kulit kuning gede deh, orang jangan salah. Tidak ada bermana. Hari jatuh no, yang aku pun langsung kaya. Jatuh no kulit bangka. Lekeh no. Ari pai pria kare hamzat coba itu maya paro ini orang mandai guru ministeri amo ini di pramodhani bus kami orang April kau mana kidilui ini orang kaisa betul panda kalau betul panda orang manja penai Jodoh, ane ramsa kita ko ke bintano, ane kami hamzat ma kapan itu lagi paro, baik, ini ho lugutum pandawo, semua ibaksa atubzat, ini opera, kamu tahu ya, norok norok sendok ini kasusnya, bus kami Ocong hari ini batayda, bataynya juga atubda. Ini borong orang Sarjogris Deborma, ini bortoman chairman di sini, borong kurungnya perhor. Tapi borong manjaka, ini baru kutub pandawa. Ini borong XDL, ini borong orang dari Sar 15 rupiah. Anu dua tahun bang kurung kai malang serut baru hal. Anu bagian kai, adu kisah lupa sakit. Yang kita pernah datang kalau kisah yang mana sih? Bini tahu, sini 75 year, anu itu tahu 39. Bono, tanggal 26 tarik di sini, ini saya jawab anu dulu. Abang hatai pakai, bini suka, apply kalian pakai, ane dado, ane logiri kaman pakai, anggona pipe, ane hamzat pakai jawaban itu bayi maya per, abang pakai simpin pakai, parang saya tu kau macam itu. Ambai, tadi sini orang tahu sih, waktu mana MBC, sini borong besar, Ganesh Deborma, menjawab sangat baik. Ini contoh pekerjaan yang MBC, itu mesin orang, tidak ini, orang vice president, central committee ini, orang langsung kinarani, Deborma, kazu di Deborma Rupini, orang, ini white team president forum itu, sini takut bonus, takut lemon, jodoh, sini district ini di Pramotha, white team, tidak Jodoh nani kurung ya pada angkabang kok sagla bisa kok sainan kok belum berhak lagi. Bus kami baru tarik, halo. Bus kami baru tarik. Di prasar ini thancap belum ni bagai. Sini kubak suno sagla kira, kai suno. Bus kami baru tarik.
sini tiprasaro senggotono thansari phan phungnani bagai senggotono tiada tongmai awal bagai sini gubag rangang orang tongti belekan kulung maya paro ini ang hai koroksa bir warrior no asal samun goto mano pangani beri ano dongka awal bagai kulung mano all uton pangani bisi dikang dari kulung maya paro ai senggotono saimano bus mere 12 tarik lagai sini tiga di sini cuma ada senggotono saimano hai sini awal bagai Sini bus ka lebaro tare sini mubang rale je thansani phato sung phornani bagai sung jotono wa bosong laija abo sudo jora sing je sung nasingai tongai haisi aboni bagai bota kaini je tongmare abo hana agini kahai ho mai thana sale tongmari kahaya takai no tongmari kai sini tiprasani bhobishot sini tiprasani thirana sung mathangaranan bagai sini gobang gaje sulo samane aboni bagai sini tongmare haisi takai no tongmare abo kubun je agini tongmari disai ta kisa juda hne angka daga daga kini dobo jagao na kini masa hoichi ai sing saimano takai no je tongmari bising dikai sing kabo joto lukoron thanibo oboro sung saranu jode ang kaisa kok sunani musungo takai no tongmari bo sing tali bagai sing sabno logiri nai sing abang kin saran musungo sengke jet border road sini bubak road Delhi wa ingit lang inay Delhi wa sini tipasa ekor tu inay normal famous division ekor amre implement khaili sanai abodon sun logiri inay sengke pai khailai abro sengki normal sunan musungo iya ke baje kabo sini nini ari bagai jodhpuri bagai nini ari pusani bagai Desini bagai tobak khai tongai naki sengbono jora na hesi abon jang sanan muso hesi abon bagai takai notong mariwang kini sanan muso hesi asewan je sinam je sare sai thangka takai notong mariwang bagai onek sobe sunkanao sini tongmari phagen kai sini netaro sini jara candidate tongmari bortam sangkai takai tomoro sini party party na gopai khai ganga kai Nomi parawo omti khail nai moti khail nai nomi lukno chakri nai norno nokri nai norno toilet nai norno moti nai sin samari kuno theba takani hote sin jongmari okai sen dara gobakani warrior okai sen matra kaisele kokso sen takani jongmari ho todro sen ko pai dalkai siri sari rang bokusani bagai siri sari rang thirani bagai sen nagai sen ko dare ko sen bagai sen nagai duri ba oleh besar, sengsi bobi serai, ini tiada sengsi, bantuan bagai itu kamu jaga saya dah macam, abu ni bagai anda bawa orang senang musuh, senang musuh, senang kamu, jadi ni bagai, ini bobi serai bagai ekor saya kenai, segi bola lagi naik, lagi ba, jadi nak politis pasal ramai naik, sengi pasal na, politik senami terka, politis pasal ramai naik, sengi pasal na, ukur terjaga suri terka, abu ni seng, bola terjadi lagi naik, wansuh ini kapiter bukan. Abo kisi borok mulai tomai ko sini sarkar taja khaiti rai senno taja bono lagi marai dei je borok senno 35 বছর aminai senno garib sam loga sengi borok taja lagi na runai de sebor no runai na kojina a 35 বছর na sadon khairo taja khamata bage sao phanai Tahu panai, Manik Sarkar, ऐसे फंड बनाए, सिंगी बोलो राय, जब मानिक सरकार तिप्रासनो, उसे तो अपने हमदर्द से लोग का, बिनी बातों को, चीनी रुमाई पौधे से को बेलने, मुझे लगा, हम ही पौधों से पैसे कपाई खेनाए, लोग किसान मौसम के ऐसे, लाकी बात जब पौधों मनो, जागा साइड में राय, तिप्रासने, दोनों दिन वो महीने जम्ना, एक बात एक विकल्प, कहता है बीजेपी सरकार, मुझे साइड में राय, बोलो सुन बाबू लोग नहीं जा, नहीं जा लोगे,
마트 시니 지건사 시니 한den이 비시고 99% 시니 다운 거로 시니 꽉꽉거 시니 많이 꽉거 로만스 기로신 세나 모습으로 세나 모습으로 신 사이동만이 아버 본주세 리메야 바르바르 생겨고 아스게 보통이 잡아 밀고 가워 전녹화 밀고 가스게 밀고 브라질 가고 আমি আবারও বলছি আমি বারবার বলছি কম করে রোমান্স দিকে হবে না দরকার আপনি দেখো না নয় এ হাই বসাই দেবো কারণ তাবো বিনি কোথাও সব তুমি জরিমানি আবো বিনি কোথাও আমরা আবো কুকুর উপর থেকে আবো কথা বর্তমানে আজ মালিক সাহেব সিকি বড় দেশে ক্ষমতা নাই এমএলএ এমএলএ সাহেব দেশের সামনে লগিয়ে না আপনার লোক মজা শুধুমাত্র sini bubak rama ayo diba kau ni bagi yang kau sini bubak rasi sini tu apa bagi fight fight tu angkini ऐसे केंद्र sini bunyi jaga jaga tangan kau angkini balik kah kamu kamu bagi yang kau ang jaga lo asyik bah kami ini han bagi thago ano Kubang sakra juga sakra ro mau ni khilai ni ano bubak rama kaya pun bubak yang jomja korok ni korok dia kano bunai আরে সুখ আইনে আলো তুমি দেবকে কোবাগে আলো মতন শুনাই বন মকল মুক্তি খিলাই নাই আলো সাবো হানা দরনে নাঙ্গাই হানা দরনে দতে সেগুবা গান লগে নাই তুমি সে জায়গা জায়গা থেকে সে সাজাবি কই আবার ননো কই অপখা মানে বেলেকন গলি থাকাছে আমো সে যাবো বাচ্চা বড়রা সে কয় তুমি সে লোখা মাত্র 700 টাকা বিনিময়ে বুঝে চাইলে মা 700 টাকা বিনিময়ে বড় তিনি কখনো ফাংলানি বাগে করো তিনি বিজেপি খাবো তিনি বড় মাত্র 7 টাকার বিনিময়ে চীনে চাইলে ভবিষ্যৎ চীনে চাইলে ফিরান চীনে হাজ সিনো সেটা হিকমের ন লগিন করি দেবো বেলাকে দুঃখ লাগাইছে বেলাকে তোকে খাবো আমার হাই করনি বাগে তিনি সে বেলাকে ওর উপর নি বাগে আপন বাগান তিনি সারা কিছু হয়েছে কারে দেখো কারে বগো তোমনের 7 টাকার বিনিময়ে তোমনের তিনি ভূতনের ফালকা মানে নং কক মাসের দামসে নংনি আইছি তাই আপনি বিনিময়ে তিনি জয়নি ভবিষ্যৎ তিনি জয়নি ফিরান তিনি নেট ধরে তিনি ফিরান আপন বুঝি নিয়া কই নষ্ট খাই কেমন কয় নাই আপন জবাব নং মারা নাই সাজা আপন জবাব নং মারা নাই তিনি প্রশাসন নাই যে ও তিনি যে ডেট জেনারেশন করে নাই ও আবাস ও বাবুস কাম খাইবে কইখা তো তিনি ভবিষ্যৎ কাম খাইবে কইখা রে পড়াশোনা আপন বড় থানায় আপন বড় কম নয় আপন সমান সুবে আপনি কম কথা বলতে হয়েছে জরা কম ফল রাখো জরা কম বসিনি গোবাগেন কোকা কোয়া চিনি গোবাগেন থানজান মারিও আপন মুনি বাকি টাকা গরমা কম হয়েছে আপন বাগে কাজে তাগতে কুকুচন নামে গোবাং কক সারিয়া বুঝলে বড় তারে সব জবাব নাই যে বদল চিনি গোবাগেন গোকল মুক্তি ঠিক মানে আপন মুক্তি হুনাই বাগে বুঝলে বড় তারি বসে করো আমি সম্মানলো তত চিনি প্রার্থী করে ফেলেছে ভোট তুই নাই তো বুঝলে খবর করে গো যে বদল আকাশে ছাড়াই বলছ চিরো সামনে নাই তিনটা দিন বলছ ওই অনেক করে যত কম করে আমি কবর মধ্যে থাকে যখন হামাই তোবাইকা বড়রাই লক্ষ তিব্রমতা তিব্রতা লোকসভা আংশিত হামাই তোবাইকা Abai sini orang ni solo kulit bunyi ini korona sar jadi dapat mana dia nak humani kok dia ni kok sini bersama dia kok sini korona bagai korona pagi hambai sini hamu bagala sampai kalau dan please nak kubungoi hansa itu simbol kubungoi kai kubungoi dia bukan yok nai sih kubungoi nak sekarang hai hai kau bersama Hai kang sama kena lebih naik, kenapa naik? Jadi korang kita bersama naik sih buku rumah murah sih no, istri kena bagai jual dapat tu. Zoom out ya. Ada restoran lain bang belah. Energi lo kamu namle. Guru yang bersih energi kumla. Kami ke sini guru yang thane. Aisyah. Guru kamu juga selalu thana sekitar. Jangan saja sakti orang tu mikir apa. Kami.
Okay, sini hamil rakai tunggu. Kalau kalau ni nasi toman bagi, belai hambai, tapi kisah mana sini ni? Kim dua kerana musim makai lagi ni. Bok kepala kai orang ni, orang kai, jom kai lupa bayi malai, man bagi bok. Hasil mah thamma bagi saya jorang lawan. Kalau kalau ni kisah nasi toman, nasi kan ni. Okay. Buat kerana nasi tu, jadi hana lebih tansel zaman dulu. Kerana jadi hana itu jadi tiberha, orang itu lebih tansel zaman. Kakak yang nak kerja zaman tu. Ready, ready dong.
Sampai belai kita. Sini ha, kesan naik ha, kesan kakcang sini ha. Sini oh kana si senga nam naik jam mungkin jumpa na. Asli kamu sini mana? Jesu pun orang kana les, mina apa ya? Sini, kana kemana ni mana na? Belai hamai, okay, anda bukan sini. Jaraman pikir hanya bersama saya ni bersama keluarga saya. Ini sini buat rapai keluar nasi mana buat mana no? Hambai, belai itu. Baiklah, hambai sini borong menang sedo, bini kurang ketiba, hanya hai semua. Hano lohe bersama kelaman bagai. Pada ini sen, masalah ni hajin tanggal biunai, kami ini sen, mampu nak pesa, ai pada tangto, kuasi nak boleh, mampu nak pesa, cuma yang kaya, kebanyakan aja, yang kaya, jangan yang kaya, bukan pesa, jadi hampu nak belai no. Boston bising tu mana? Belajar hamia, sal hamia tu ni copar tu ni le, ni helga tu ni boleh, ano? Bonrot fight tu, lama tu gari tu fight tu, sudah cina, hangta ni mari naik bagai. Mana tayar tu mana boleh? Tayar tu mana boleh? Jatuh caya tu, satu sebelah, satu sebelah, mungsainya, satu sebelah, mungsainya, cina hampa orang tu. Jadi panjang balik, mampu mengenai, masih banyak lagi, mampu lagi, mampu lagi, mampu lagi. Hamba tahu masalahnya, jauh tu nak, aku tidak masih berumah lagi. Lainnya di sini masih mana? Kalau kasih kaya ni. Pada hari ini, sini bersama Faisal Maju kan? Tengok lagi, kandidat Eva sini. Madam Gita Dapoto, boleh langsung lagi. Jangan paksa wei. Saya boleh lagi naik, boleh langsung pasang tangan dia satu. Pada sini, ini volunteer semua pada, lalu di mana Richard Wei semua bermain ini jangan apa macam. Hai pada ini former minister Burung Nasar Sarung Koyai Cini Sarung Madam Udama Koyai Ini Seko Payah Bagai
Dari kursa sini, kayak bosan itu. Sini leader mana? Prokas dapat mau orang kini istri tu final bagi. Prokas dapat mau orang kini istri tu final bagi. Kalau yang nak korban langsung aja. Yang nak korban lagi naik. Sini leader. Prokas dapat orang mau. Hai. Tahu masalahnya bangsa sama bangsa itu masalah sini. Asal itu bisnis kulineran yang kulineran dia, yang kurang normal lagi lah. Ada? Hari bangsa saya tahu, masalah ready nasinya sudah habis lah. Guys, sudah maksimum 30 menit. Oke, 30 menit. Anda lama hasil ni. Sungut hasil ada musim lama ni. Bukan aja gitu, doi shop kayak bobo. Tahu lu pun kayak gitu. Nih sama koinnya, bukan betul yang juga nanti dari kulo mengaruh. Dorong tak betul tidak habis itu tidak kan sebab bukan. Hanya saya review lah.
Former Yang Barong Naksar Chandrodoy Rupinino. I call upon the stage Mr. Sir Chandrodoy
হ্যাপি ওয়াটার কোথাও কিছু সময় নাই sini tinang nanar bagai sini habu marah saya nanya kare bopung ni nongat sabar dapat masih aku bu sini harus saya pandai sini harus saya pandai ni bangsa ke busuk jatuh maya kayaknya sungai wasungai deh sini maya nanar bagai Horka hor sangat sarcin bagai final ni bokong rupanya habu bagai habu nano orang tu tu khor no aye hambai bai apro khulung bai apro bela-bela hambai lora sek lemo hunya bai kiriya bai raja bai ek break phang thang bai thang sa khurman bai no pai le hambai sao se cheli ma jaga dire waktu je pai mare ek dire sabuni bagai kothar kolong di bagai seni habu gore kothar bini nangkumari kothar lama senghinan bagai na sengkini asek Hasan sampai final nangno juara luar bagi orang pipe le hamar mare bro pajak ke hanya ko binai sarno sini besango and short message nagoman message sini besang kanan bagai jalan hambai abu juara ya pura jalan sama Jotana sande kaham kuat lagi Kita mau hati. Kata putra, siapa koruptor, pakai naik, pendidik, Kongo, aku lagu borong rut, kumui naik, borong bung sana, 15, jingga kola, jenis odagan ini. প্রার্থী ক্যান্ডিডেট কথা টিটিএডিসিনি বরংগ্রাম চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জগদীশ দেববরং মহোদয় পদক তুলবেন 16 মান্দাই নগর পুলিং বর্ণী ক্যান্ডিডেট হতাই নাই আমি খাসুক সান সুখ aku Jiten Debormano Ambai Asga Do 17 Kekwa Jamadagoni candidate Ani Munai Bukuk Gita Debormano Bang Amdagna Asga Do Boro Ketamo Kebang Putpai Pasel Guy Boro Tarik Nanti dari Bungo, jalan-jalan kita suruh naik, pabitro kainai, pusat kita suruh naik kita lihat kamu, ekor, kuboi lokoi, atur suruh naik, parfum suruh naik, sebut naik, 17 tarik ke masalah naik, oh tinjam ada bo. Kau পর্যন্ত গ্রাউন্ড রিপোর্ট এবং পূর্বাগান রিপোর্ট মিনিমাম 23 to 25টা সিট বানাইছে সরকারিভাবে হুকে আর কয়েকজন বন্ধু বান্ধব দঙ্গ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট অনেক খবর বরং এসবি রিপোর্ট সিআইডি রিপোর্ট বিভিন্ন সুসংকে মিনিমাম 18 সরকারি রিপোর্ট হবে Abo kongkong sorkan ibu solo. Jadi ang barang kok satungai, kalau to orang senior, jangan tahu iya kalau tak misi senior. Pasal sini kandidat kami bisa bercerita, bisa para kita satungai. Ang vice chairman Mr. Jagadish 1985 সালে 6 সিরিয়াল মোতাবেক পয়লা ইলেকশন হলো that means 41 বছর আগে সে বুথ পাবে নাইও আর সংবিধান যে স্টেমিনা 41 বছর করেব আমি স্টেমিনা কম লেখো বুয়াগা কম সাত আর কম হাতি লাগে না এবং আজকে খাইও নরকে প্রায় 20 বছর হাতি লাগে থাকতে মানে হাতি না Abu, orang ekta atau dua persen akses naik. Ini sedikit,
পরিষদ অবমাননা দীর্ঘদিন সভা থাকা আন্দোলন থাকা সেই টিএসএফ হইতে কিউজিএস এনপিটি কাউ ত্রিপুরা মথা জেলা পরিষদ তাদের আপডেট তাই উন্নয়ন ঠেকালাগেছেন সচেষ্ট আমাদের 2 বছর আগিব কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার ত্রিপুরা মথা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি 6 মাস বিসিং ইমপ্লিমেন্ট নাকো 2 বছর তারিখ থাকে ইন্ডিয়া अब তাও প্রমাণ অর হাসেনি বিজেপির তীব্রতা বিরোধী বড় ইনকে और एडिसिनो से मुख्यमंत्री मानिक शाह আমরা দখল খাই নাই যত বড় বিভাগে নাই আমরা উন্নত করি না তার মানে সংবিধান বিরোধী কক্ষায় করব অবধি এডিসি ভারত সংবিধান ইসলাম যায় ও সংবিধান ইসলাম যায় সে বসবা গেল কাজেই বড় দুইটায় ছত্র বিজেপি একটা ভালো বুদ্ধি পেয়েছে Number 1. Number 2. Yes, safety hotel. Kogborong rumah Sri dari Kayo. Agini Mukhamantri lok. Dojona Wansa Mukhamantri Saka. Kabuni Mukhamantri এই মালিক সাহায় আসে খাই নাই দিল্লিতে খাইকো বস খাইতো আমি বারবার বলেছি এই মাছকে দেওয়া যাবে না তাই 150 বছর মায়াপুর আমাকে দুপারি লগি দাও যেমন আদায় ঠেঙায় পুরো বলতে এবং তিনি আঞ্চলিক দলকে দাবি মানে হয়তো জাতি মায়া লেরি খান মানুষ সুতরাং এই যে রোমান্স স্ক্রিপ্ট এবং যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি পূরণ খাই তিনি আন্দোলন দলিত নাই সুতরাং লাস্ট 12 তারিখ পবিত্র খাই নাই তিনি যার 28টা সিট তিনি আনারস মারিব সেকে হাওয়া রকম আমত্রিয় ভোট রই নাই 17 তারিখ সালাই নাই আসে খাইল আমি বারাসা কৌশল খাইল তুলকা থেকিও ফারকা Hai boleh hambai sarno bini nangku mereka jora kisah bisiti baru cycle bar pakai. Fajar hingga kok kena kapi mai sen. Aja habu na phai jogo. Tai koi gonda recu na sakala tu gonda. Bata bang. Bata bang. Der gonda bata bang. Ek gonda bata bang. Ada gonda bata bang. Ada gonda bisin sokai jaga hati habu na. Tabu na. Phone me kok saka. Jadi thanse mari nanya mungkin bawa light look on ini orang aja bawa bukan wajah oh dia tadi sampai nomor itu no pasta ini orang bawa bawa kar wajah di perasaan kali bono biasa kali sudah mukti ya ini pura orang ini paisa orang berarti sudah loh ini nih seluncil lagi ini kau boleh orang kaya hambai wajah ini kau boleh bisa flight nih jadi bukan tahu kameranya jadi former minister dan welfare Sir Neval Kumar Jamatia. I call upon the space. Please, Sir Neval Kumar Jamatia, please give your valuable speech. जों बर' रावा हांगामानि बागै जों बर' नायसिन दंलायनाय जों बेहायनो जों हयजगनि पारमिसन थायो हाखौनि जोंबो बिदिन खायजा उइलाना हामबायरनाय जिनारनि इ सबसे सिनियर लिडार ini hamdana khatuksa ini ala dogoni seborna और बड़ा हमारा लोगो अब वो तीन किसी सबसे सीनियर लीडर इब्राहिम बिसी को एक चीज फाइनल है कि और बने लोगिसों
Kalau dulu ini, kebangga tinggal candidate kamu bikin ini location kita dekorma, jod poprak orang, amba ya karo, ini yang kalau kok sama itu, CPN, BJP, Kongres selayu, orang mandai ini netral selayu, BJP netral, ini dabino, mana hikai. जों उन्नतिनो हांखाय डेभलपनो हांखाय जों नेशनेल पार्टी मा खायनाय जों बीजेपी मा खायनाय कांग्रेस मा खायनाय खायहै बीजेपी नेता सालायो जों मानना सबनो हांखाय जों बीजेपी खाय नांनाय जेब्ला आको बुल बाहागे बुल हांखाय ini इतिहास थाव जों इतिहास नङै दङ Kalau gini edisi mama nih, district council mama nih, sama ada awodan, CPM nih ada awodan, Kongres nih awodan, apa biju keko. Oh tentang berbagai teman edisi mama nih, apa? Anjir gol nih awodan. Kemudian UGS, Tripura awodan di Jawa Timur. আন্দোলন খাইই 18 বছর আবরাগো সিকিম সালে কিন্তু সিকিমরা আবার জড়াইছো আমরা সিকিমরা ইব্রাসারা টানা দিয়া মুদি টানা দিয়া না টানা দিয়া অবশ্যই আগে তোমার 17টা সিট বিধানসভা কাবো তুমি 20 টা আমি বাদে দেখো তো তিনি মান খাই সব খাইলো চল বিজেপি খাইলো মাইয়া কংগ্রেস খাইলো মাইয়া সিপিএম খাইলো মাইয়া আন্দোলন খাইগৈ जों তিনটা মাইয়া अब ইতিহাস সব খাবো আমি কাটার কম সময় এটা তো করো বলি বাদাই আমি ওর সামনে जों ডিসি কাউন্সিল মানখা Aku bawa dalam pegawai, itu maya genang katuk sa, hak genang, maya genang, opai genang sata, district council mau mai cukup saja. Yang sangat gerak di plan mari naik, supply stem mari naik, direct farm mari naik, domain hal ଅଧିକାର, land power mari naik, political power mari naik, tuman. तुम साधारण साधारण मानना तुम सीएम खाई नहीं लिया कांग्रेस खाई नहीं लिया बीजेपी खाई नहीं लिया तुम कहता थे बोले महाराष्ट्र नेतृत्व तुम आधा ही क्यों बनाए दूर के तुम सही क्यों बनाए तुम थांसा काउंटर करोगे यूजर्स खाई थांसा में चलो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मान करते और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलो ये तो ट्रक खाई गई तुम बुआ का नेतृत्व तुम मानना है
Ini bukan barbar saya tu, tentang sama tahu nai. Awak ini edisi election, awak ini semi final. Kalau ini election nai, kaum mereka edisi ni, untuk lain nai, agak sentak kamani, 20-25 tahun nai. Our latest report, yang hang buat kalau mana ikut sahaja, latest report cuma tak, orang yang kerja, 25 sahaja ada satu mana. Itu posisi kamu itu tak boleh. Oh jadi saya final, edisi yang final, ini bermakna soal kanai, foto dari itu, dalam next final, boleh boleh. Ini berarti important berarti. Nangani in March bisi election mai. Edisi village ni village committee election mai. Amro tin kulai mai. Tahu apa yang kita kulai mai. In March pada wahai hai. Esok mai mai bisi election mai. Amro tin kulai mai. Ini final खेला का तो बोलो. Ini final खेला bisa ada isolasi. तो दर्द तो नहीं दी दर्द खाना तो नहीं ये बेसी जिंदगी का खूब करो मतलब 2 बছর साल काम खबाई तो दिन काम खबाई तो 2028 20-25 तक खबरा ini buat kalau baru lo file tu 2028 Desember silo itu kerja sektor di mana naik itu malai yang ni malai Abdullah Hamkai, Delhi में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उपरात भाईगोई, गोवा करना वो भाषा नहीं। महाराज जी, आप लोग मदद हम चाहिए। ऐसे ना, ये 2800, वो बार-बार गोवा करना साइड में, लोग हमको कुछ दी, ini terasa kongsi para मुख्यमंत्री में, कारमाने, तो गोवा करना मुख्यमंत्री खाई Ibu akan mukhomotri sana. Orang lo rumah skill dia, land power dia, direct hand dia, barilah. Dia apa? Tentang sama pun tak boleh. Kalau saya tu manis sah, jadi semua orang saya tu ini, orang bagai juara tongko, 2 botol nasi jomde, 2 botol besi mana? Ada bisa tahu, ada pondok tongko. Ini berasal hamarin mana, kemudian mana kata dokter. Oleh bagai, ane siklaro, ane juan dok, ane ini employee dok, okra sakra, jotono, itu thupro tapro, itu mawang sungai, itu bahkan mukti mana, itu kebal kaham kata dokter, oleh bar-bar ukok sabo, ini berasal dari kebal kaham, ane kebal kaham. Ini bawa gerak. Ikhlas saya tu tak bergerak. Ini bawa gerak, khud bawa gerak. Ini hanok kan. Ini mutahid tu orang mana? Kopai ini bagai. Ini kopai bagai. Kau ini kapung kamu kami tu. Orang sol tu. Hai klien tu berasal no, unnati saya mana? Hai klien tu berasal no, kumundu bahai, tutup lang mana? Usapun sama saya contoh bergerak. Umur kubaya, umur saya kaya. Kalau saya jangan tak bergerak, ibu orang yang wansar, ibu raja itu, ibu pati kerui. Nanti jadi nak kongres ciken, only ID pati yang tidak pada. ID pati, untuk barang, bisa kalau. simpati sebenarnya juga simpati dong lo ini hanya nama terus NATO ke NATO PDP Kongres Sipil NATO si NATO asal hujan itu orang juga dua kali tahun dua parti opat yang baik unsur barat unsur keluar unsur semuanya kaji unsur mana keluar mereka ini takut bro biji usulai kalau ang sayo ang mga pun kayo ang bung salia orang osang dia tu tak berbohong ini orang parti yang ikhangar terus santi maya ang ini ada kalau ini bukan kau saya ini orang sama kau saya orang tak berbohong
ini bawa ke netrite harap raja tahu Doktor dari Gusti, kalau tangkau file kamu, kamu sangkang file kamu not dibora, anu ti burulian ro bahino, lagi bukan hamdaro, mencak maro, dalang ro, mijuro, wala dati ro kamu, terus kayu, ini bawa orang ro, kamu kayu kamu ro, bono tu orang nak kerai, orang ini, kamu nak kau besar orang kaya, buat kayu kamu. Akhirnya menteri, kalau terbukti menteri kita angkai lor. Kalau terbukti menteri bro, aku mau kata, aku santi umat kamu, kamu santi, aku pernah ya. Kamu bil pas lagi, kamu angkau ini, ini kerja meeting go, menteri sabah go, Aisyah fano, edisi tiktok sada dia. Aku oleh kayu, edisi bagai. Itu arni, bilang ini arni Rajya Sabha, Rajya, arni Council of Minister lo, edisi no tujuh, itu kita tuaya. Aku lagi. Edisi itu berkoli kita tuaya. Angkat sekau beri informasi awal. Pasta project maka angkat yang salah tempro, Cabinet Minister, ini Cabinet Minister, ini approve kayu. Ekta hangai, urus tu project. 600 কোটি টাকা প্রজেক্ট করতে গেছে প্রজেক্ট হইতো কিন্তু পাশে নতুন কেমন দিব কাছে কেন নাগা তোলাবো আর বিল্লি কয় টাকা 400 কোটি টাকা প্রজেক্ট টাকা দেখাবো আগে জেলখানা পুরা জেলখানা হো আর 600 কোটি টাকা প্রজেক্ট তোমাকে 5-7 কোটি প্রজেক্ট মাথা দিল্লি রান থাকা আন থাকা মিটিং আন মুখ্যমন্ত্রী থাকা বিরোধী থাকা সিএম সাহেব একটা প্রজেক্ট কত প্রজেক্ট কারণ এডিসি হয়ে যা ऐसा बात एडिसी बात 600-700 কোটি টাকা প্রজেক্ট নো ऐसे एडिसी बात রিলিজ করব না কম স্যার বাতাই রকম না বুঝলাম স্যার নেবারটা যে পড়া দিব নেক্সট টাইম তখন প্রথম তো এটা নেক্সট টাইম আমরা দিয়ে দিব নেক্সট টাইম এটা মারি অনেক বাংলা প্রজেক্ট 600 কোটি টাকা 700 কোটি টাকা 500 কোটি টাকা একমাত্র বড় এডিসি বাইরে গো কাম খাইও আং সত্যগর মাসে তখন বড় একমাত্র হুমুলুঙ্গ আর ব্যক্তিগতভাবে তিন বিপ্লব দিয়ে মায়া করাই 30 কোটি রান দেখা ওকে বাজেট বাইরেছি কুমুলু বাসাও বিপ্লব দিয়ে ফেলে এডিসিও খেলেন বা ভদ্র উন্নতি খেলে বলে 30 কোটি রান দেখা আদারওয়াইজ 600 কোটি টাকা 700 কোটি টাকা প্রজেক্ট আইসা বলবো এডিসি এরিয়া বাদ দেয়া আমরা তাকে বলবো যে কাছে 42 বছর এডিসি মানে 42 বছর কথা এডিসি উন্নত নিয়া তো সাইডে না নখানে মেঘালয় গো আর উত্তর পূর্বাঞ্চল 9টা টঙ্গ ডিসি কাউন্সিল সবচেয়ে দুর্বলকে তিনি এডিসি দুর্বল আজকে ডিসি কাউন্সিল গারুল ডিসি কাউন্সিল টাকা পাবেন হিগে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট ডিসি কাউন্সিল দিব টাকা পাবেন জায়গা তখন খেলে নিগাই তুমি ডিসি কাউন্সিল সীমা থাকনাই তুমি খুমুল সীমা থাকনাই নিয়ম অঙ্কার কেবা কিবরা হগাই তুমি তফসিল মাথাঙ্গো এই যে মাথাঙ্গো উল্টা একই আইন শিক্ষিতুল একই আইন আরো একই আইন ওরও একই আইন কেবা 42 বছর তুমি ঠকেই দেবো রাজ্য সরকার তুমি পাওয়ার ইয়া তোর কাছেই দেবো আটকাও দেবো ল্যান্ড পাওয়ার এডিসি মানা তোমার ডিসি কাউন্সিল মানা তোমার ল্যান্ড পাওয়ার নবর ইয়া সাইলেমান জগৎ খানে মেঘালয় খানে নাগাল্যান্ড খানে এডিসি হাফ ভাঙ্গাই টেকিং থিমা খাবো আর গেট তবু তুমি খাইলে খাবো আর দোসরা মতন গেট খেলে খাবো উত্তর বরাবর গেট খেলে খাবো গেট খাইলে যে এডিসি পুলিশ আর ভয়মা খাবো যেগুলো এডিসি হাত ভাঙ্গাই ওরা এমপি কে খাবো কদিন দনায় কদিন থানায় আমরা ফাইল আর রিটেন এমপি খাইছে বড় এডিসি মাখাবো ওরা আইন দল কিন্তু ঠিক আইন দল তো ভেবা রাজ্য সরকার তুমি আটকে তুমি কাকে করো
Ang bagay, buora barbar saya kamu. Ini risiko direct kan mana, risiko lempar mana, risiko ini romansi mana. Anu kata tu bukan. 20 poin atau demand ini langsung istihad dengan sebelum kerana. Orang di sini punya negara sendiri, anggu mulia. Orang di sini punya negara sendiri, 20 poin atau demand langsung manifesto. Aisyah kalau Gua hamil kue. Kalau dari pantai tu kau, kue lagi. Romansi tu kau, kue lagi. Lempar tu kau, kue lagi. Aisyah kamu. Kerja hamil ni bagai kalau election manifest kau istihara berapa kaya. Berapa jadi budu naik. Kau jadi budu naik. Orang tak kubuka. Ek mata tu buat berapa. Biji benda saya tu. Kau bukan aku tu lepas Manik saham kau, kau boleh mangga baik. Kau ini bilas sama ni, mukti data, kami sudah lama kerja. Saya juga manik saham kalau, kami ini mukti data kerja. Mukti data tambah, isu tu le, kau mantul le mukti data. Bilas tu mana, oksigen tu nyata, kau saya juga manik saham kalau. আমাদের মুক্তি দাতা কিন্তু বাংলা যায় কুফরি বলবেন দেখো বলো আমার বিজেপি খাইয়েরো নিজের খুব রাগানো খালি বুবা গানো মহারাষ্ট্র তো বড় মানিয়া বা খাই দেবো ওদের কিছু কোন খোঁজ না দিতে হবে নিজের বংশ না হামদাইয়া নিজের রাগানো হামদাইয়া নিজের মুখ হামদাইয়া ও বড় আঙ্কা দাও ঈশ্বর তো নাইয়া বলি Ini saya tu, buat rakyat hanap hang, mula makai hai semua mana lo, mula makai hai hampa lo, angki berasam tu yang, siapa, angki berasam lo kamu tu, tu akan nama macam apa ye, Bharat pun dah dia, itu isu saya tu, kemudian angki tu, pintar meeting kau lekah, Bharat tu, Amit Shah baik, angkat lagi, Amit Shah ni tahu, meeting tu saya buat dulu. अमित शाह महाराज जी दादाजी अमित शाह जाए तो साइड नरेंद्र मोदी तो ना फिर गुम किया ओदी किसी किया महाराज जी दादाजी बड़ा उठाए ये साधारण बात से अमित शाह होम मिनिस्टर और ये कोई दिनों ये बड़ा गुम किया ऐसे का मंथन लोगों अंत मीडिया में लगा और दूसरे शब्दों दादाजी महाराज जी सब itu kerasa ronggai, oh biji kaya ronggai, biji bawa kan masih, pada isu, begitu. Orang semua tak berapa, orang semua kan kita kalau, apa nak tak berapa, kan angka apa ni, kan bahat berat mana, kan solid mana, ini ada pamrok yang nagai, orang baru saya tu buat lah, kan angka ni, biji dia. और 2 বছর ওকে খাইল 2 বছর এরা গজ্জ খাইলে 2 বছর শুনেছ কোনো উড়ি নাই অত বছর খান ওরে খান কোনো উড়ি নাই ওরা তুমি কো খাসি নাই এর উপরে লেঙ্গা খানা আমাকে আমার লাস্ট পগার খাসি লাস্ট পগার বা গোবার না গলাই লেঙ্গা ও ফাইকে না ফাইকে দোকান আনলাম নাই আর ফাইকে আমবাসা কারো কমো কপার নাগু কপার এইমালিয়া অর্গানিক হইছে খালি খানাও Betul, ekspor tu tak ada berkurang. Kamu coba, mana ni, kamu mau sangka ni, awak India, kau sama saya, kau hai saya, kau sama saya, kau itu problem mana? Kalau kau ada apa sahaja, angkat orang hambai, kulungkah, kau ada lokal, tidak ada lokal, tidak ada hambai macam hambai, kulungkah. Hai hambai sih, kau nak research, orang yang ऐसा मानकू मैं चलने हो सारे घर और टिफिन को सुस्तो खाए है ना है सुस्तो है ना कामिनो सुनो तो पढ़ाई में खाई नहीं ऐसा मुखराबी नहीं थी पढ़ाई करते कृपा से अहम के सामने या बड़े के सामने मैडम रूली मोरासिन करें
Kau tak buku, tak buku please. Bahabu ka bhai, juno essential ko kaya masangkan lah. ও যেমন বেতের হরে মনে বেতের খাওয়া তো বেতের বেতের Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hambay madam no. Para di ba sino hay hay. Hani sabong. Hano lobe sabong. Amo kam saray. Buka suway bhaiso. Amo hay sabong banaise. Borsa kene. Sini bisho borsa kene. Hani lobe sabong rase. Tamkai han angri hane. Buni house khachina bo. Buni bosa na ra sa sini hane. Buni ya ba sa na ni se. Kala ra shu. Sini hamu ra sini sini se kabu ra. Sini tui tui. Sini tui no. Bisa kaya bagai bisa mati orang bisa kaya bagai. Kaya sini sini hai usung jangan ni bagai. Dia sabab kaya mana pura. Ereng unai. Oh apa hari kaya orang lain. Baca na. Kepada lampur itu. Baca hari sini hamu ra. Kaya bisi na dia kaya kalau bagai bisi. Ang saya mana fiber baloksan. Ya, weather hari ni bagai. Sini weather hari ya waktu fiber aja, ayo tu waktu waktu. Buat je helikopter bertanya, helikopter di Malaysia. Amun bagai berai kena kharwai jackson. Bukan orang kharwai jack, kau saya tu. Ang fiber baru kamu tu isi mu. Ang saya bukan orang kamu. Ni bagai saya ni ya. Serata ya, false. Kau di kamu ni sama ni. Bukan khas serata. Akan jangan tu kau itu. Amun bagai hasil maaf dorang kalau অনেক ভালো করে আমরা শুনি মানে আমরা প্রফেসর লোক গায় করা হাইপার তো খাইনাই ইংলিশ রাত তো যাওয়া আসুকো হাবুর রে সাউথ আফ্রিকা ওই সাউথ বসে যিনি এডিশনাল বেড়াইলে তিনি কখন তিনি আমরা তো ছিলা जों हमनि न ऐसा प्रोग्राम के फिर प्रोग्राम सारा कोई ना तीन चार प्रोग्राम लाइक दो ले मने ले सिंगिया बो कॉम्पिटिशन लिया आज ने चिमै भाई दंगा सिंगरा तिनी सासे से हाबो रनो नासिन लायो आमो बंद सुंदरारी ने खाय सोले पिया पेले नि खमनाय बजाय दिन पसंद कोनार बोया कोफिनाय जिने 기자사 가수대 니 사대 몰라대랑 거 잡타나는 가수 니 사대 Kamu cinta konar में पेगोजला जोनो बनी कैंडिडेट मैडम दिपाते पोनो बोला तो या पर हाय नहीं कोई नहीं चीने नागुंसा में प्लीज तालुका थांगे जोरा किसी जन बागे दोनों कोई नहीं लेकिन तो है तो और कौन किया तो प्लीज किया वो सिर्फ है तो है भगवान तो हैप्पीनेस स्टेज शोभा में जो औरत कलीरू आप लिखना है असल में तो हम जोरा मेरे में आऊँ जो तो सारी कहाँ भाई तो मैं जब तुम्हें नानी खुलमो डांस हो आपका तो जगह ini ti pramotani senior leader Jeremia Kolani candidate ani dada bo belai thena kulmunga pharo tongochinaro senior leader haino hai an dada chondrodoi rupini Mandai Pulimpuni candidate an phayu Bangunan Jitendra Burma Tongo MDC Ganesh Burma Tongo Chini PWF
warriors ro শীর্ষ নেতৃত্ব ro YTF Ibramotha TWF এই এলাকানি মানি জাকনাই অকরা চাকরা রাংচাকি মাফা কাকুকু যতনন যতনন পাইপে হামবাই একটুনো আইনহাই आं कायसे सानाय तिनि ini pandawa teknologi ni bagai Meghalaya state ni barang rang MLS ro baru khai temu shortcut baru sapai nai to abani suka kisah sanai bai ani khani ko kereng nai layan ang punya sanai suka kai orang je tongai orang tongai ani khada ni rangkang ni takut kai bukuk sa orang jatuh di pramo thawa pun ngai bela yes job orang ciri khoi sawa di pramo thawa board nai ang norok je board nai ni wan su tongmani tamu ni bagai di pramo thawa board nai na Ungya coba lupai, apa ni karan kisah sa, ruksawi tanai. Kalau ni rangka ni takut ke bukan so, saya mana? Kini di prasarat ni bagai nangkuk mani, selain nangkuk mani. Poin, ini apa? Ezra tapungu, je poin ramai yang kai. Dia dabi nama mana hendak di prasa bosho, oh hani, komoni pangsinai. Apa orang bising tahu? Number one, ini Greta di pralen, jeng jasa kepada nama, jeng korban ni teke, yang tak mani budai. Number two, Oha Chini, O Tripura Rajo Chini, hai pano, hani odika Chini yang kering bagai, hani odika kenango. Number two, number three, oh hani besar mani yang gulabo, edisi yang tangai. Di prasa bos ni takut dukung dah. Poket khali, rangi thong belai kena durbal. Sok abani bagai, rangi thong rak nari bagai. ABC no, direct fund mudi nai. Tung sai tunggu. Number 4, tung jetok salai tangmani. Berkani kurungai tangmani kok bai. Kok borok. Kini kok borok kok ni. Tabuk khana. Bok strip bai sinjanai. Uya coba bok kalau bai sinai. Abo tabuk khana ni dalam kerja dia tak betul so. Tung sani phaimani 1968 ismi. Today 30 साल बड़ा tung sao kok rumah muslim sungai ni jadi kami bagi kong borong sungai ni kai ekmatra suitable for kai rumah muslim kong borong simawai paya ucapan goto sabik ni apa sana ni nangu Bangla bai bocun cari singa demo nokle singa ami bai tengok rumah muslim ni yang dino 1968 sini till today yang saling kami tahu buku. Abang kadai, kasi tayo mo nangko ani. Abang kay, kini political rights. O dabiro, jeng turun mayang kay, kemote, kakak kasana ni belai kena kopi. Abang ni bagay, kini Moharas, bebas na wan sugay. Di prasani bagai major dabi oboro
ভোট নাঙ্গো হলে তিনি পলিটিক্যাল এজেন্ডা দাওই টিপ্রা মথা তাবো পার্টিয়া তবা সে খালি তো তাকুতে বুকুসম Tiaba waktu lagi exercise Barat pinjau kan Islam political party kota pun ini BJP সরকার 2-3 দিন সেটা আমাদের পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টো অখরকা বরং যত নাই নাই আমি কোনটা মিলিনি নাই বঙ্গে পলিটিক্যাল ম্যানিফেস্টো এই প্রসারে নাকো মানে একটা পড়া পয়েন্ট করে একটা পড়া পয়েন্ট করে তাকুতে বুঝছ তুমি বুঝ না তুমি বুঝ না যাবো না আমি কি প্রসাদ মথান জানি বাগে যে পয়েন্ট নাই তমানি জেনারেশন সারাই তমানি দীর্ঘ অনেক বছর আমি 70-75 বছর আমি তুমি যেটা সারাই তমানি আব একটা ভালো জানি বঙ্গে পলিটিক্যাল এজেন্ডা করে তুমি বাইরে বুঝ না Tiada hari kata jangan kamu terbuka, malah wang sungai. Tini dabi dia, otso di perasaan buk chano, jaga, kamu kan hormi jaga kangai, bego angklangai, 5,000, 10,000, 2,000. 6,000 vote parliament থাকবে আমতে কাছে কমসন very honestly নর আনা জবাব দি তুমি কি পাইজাম না দেবো ভাই তুমি পাইজাম না দে 1 লাখ রাখবে পাইজাম না দে 10 লাখ পাইজাম না দে ত্রিপুরানি বিজেপি সরকার মেনে রাখো এই ত্রিপুরার মানসিকতাকে কোনদিন টাকা দিয়ে কিনতে পারবে না আমাদের লিডার আছে মহারাজ এই ত্রিপ্রাসাদের সেন্টিমেন্টে কোনদিন লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েও কিনতে পারবেন না জেনে রাখো আর তিনি অন ক্যামেরা সানানো তো যত জানা ছাড়লেও খরচ সফল পাইজানি রাজি করে আর পরে বড় চেষ্টা খায় কাকুকে বুকুর জন্য তেলবর্ণা খুলুমি রয়েছে এই কিসান কম সানাই কোয়া তেল নেতা তো মোটামুটি বাংলা তিনি বিমান নামে কামপুরো তো প্রবলেম স্লাই কামপুরো তো অসুবিধা নেই কামপুরো তো সাজাবদার কামপুরো হ্যারাসমেন্ট স্লাই কামপুরো তিনি বাংলা কম সানাই মানে তেল নেতা তো হয়েছে কামপুরে বুকুর তেল মুখা কয়েক মাস আগে আগরতলা শহরের বুকে গোলামা রুদ্রপাল সেই নাকি আমরা বাঙালির চিফ নেতা আমরা বাঙালি দলের আমরা বড় বঙ্গি প্রেসিডেন্ট আগরতলা শহরের মিছিল চাইটা সাকাতম আগরতলার মালিক বাঙালি ফুল ত্রিপুরানি মালিক বরফ কাঞ্চনপুরি মালিক বরফ নরমানের সাথে অকম ঠিক আছে কিন্তু অকম ভুল বিষয়টা মনে যায় তাই বক্তব্য আমরা বাঙালি চিফ যদি কোনো ভুল বিষয়টা মনে যায় নিনি ত্রিপুরা বিজেপি এমএলএ মন্ত্রী এলাই তোমরা সামূহিক একটি বাফানো বড় প্রতিবাদ খায়া না রুখা একবার ফানো প্রতিবাদ খায়া এক ফানো সেজদা তোমারি পড়েব আর পরে চিন্তাকে বলো নেতা তো নাই তামুই জং বলবে নাই আমি খাদারে কাহতে কিছু ওয়ান চুমি না গেছি শুধু আসে বেগো শুধু আসে গিয়া তিনি বড় বিশাল নেট লাজা পুরো তিনি ব্রহ্মসনে কাকর পুকুরো না বাংলাদেশে খাইওনি সাপে আল্লাহ খাবা 2000 টাকা আইপিএফ কিনা উগ্রবাদী বিহার থানে সাপড়ো একটি বারখানা প্রতিবাদ খায়া একবার ভাড়া প্রতিবাদ খায়া তাহলে মানে নেতা তোমরা খাবা প্রতিবাদ খায় শুধুমাত্র ত্রিপুরা মাথা খায় নাই শুধুমাত্র ভূভাগরা বড় ছুমিনা জাতি বা অন্যায় ট্রাইবেল তোমরা প্রতিবাদ খায় জাতি বসনে বড় প্রবলেম তোমরা প্রতিবাদ খায়
Jadi Bubang Maharaj Dan lima kali perdana hak oleh sangat aku bukan cuma. Jadi Bubang kerana lagi dia kemana? Jadi Bubang kerana lagi dia kemana? Apa ni bagi yang kerja yang aku bukan? Jangan saya mana? Jadi bagi sabuk box saya bon neta, bon party, di perasaan kita lokal saya ni bagi box saya itu. Apa hal kerana saya mana? Apa ni bagi? Di nama Prabhu di dunia sana ya. Jauh tiprasa, 99% tiprasa. Tabung jauh kalau thanjani mario payai, bukan jadi panak kerak kembali bagai. Dan tabung jauh kalau thanjani dalam kasus betul. Ada, ante bisi kaum juga, sini edisi tiprasa yang terkabus. Apa nama? Jepun perkara itu, semua dah kamak kainan. Orang nak kami bising tu, terasa dah panas kami. Apa? Tentang orang muda tadi, ia kalau muda naik ini, lalu thani ani, orang pun naik ini, ani kisi sekal semua orang nak berkata, jatuh orang kambai, mereka, bukan ayam doktor, terasa dah bertanggung situ, kambai. Hamba meron din ako na ito. Dito sa cycle naman bagay. Dito sa tinanggap doktor masuk aja. Lumbo doktor. Hai mo sa prasano. Sini bisa betul tinanggap bagay lah sobat kerja mama. Tamu sini bagay paisa. Ego ini kamera. Tai sini logi so. Sini hamga tapu kompor सब क्या Bisi naga dari kotor ni, bisi naga kotor ni kes mana final, kamu orang kaya kamu apa? Sini bangga ya, teman ini umur pasang masuk tak? Hadap tangga kalau doktor no, mat bisi hamna di bangga, sini hamna kau yang thai kau orang orang, sini hamu orang kamu semua ini dari kotor ni. Doktor kau ni. Dan dokter bisa hamil di mana? Father tangga kamu buruk song. Yang ya, woi, dokter buruk sih kalau jadi tombak ke sawo, sekarang ni mari phone rangai. Orang tahu bahasa asal borokku. Dia lama hingga kamu tu buruk song, kamu kerja kalau urusan banyak bagai. Kamu mau kita hamil sampai kita bodoh ni. Habis mental kerja orang yang kamu jauh, kamu kerja. Kamu kerja. Musab dia mana? Musab dia mana? Kenapa masalah itu? Why sebenarnya kan kalau kerja why ni mana masalah? Kamu ni mana masalah? Bukan masih baik. Kamu. Okay. Please. Jaga terus.
Oh, taruh tangan kau itu, Sir. Oh, bukan yang lain. Is not one last fight of coming. Football is coming. Are you ready?
Continue to hold it. Gente, basta que le quita ya. Vaya a hablar. ¿Cómo le quita mano? Aku akan no. Baiklah kamu baru nak ni je. Kau tu sampai lagi. Kamu bukan nuk panjang. Nuk panjang. Bil nuk kare. Hang saudari payah. Hei dah. Hei dah. Hei dah.
Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing Laksava. Puranino sing Laksava. Puranino sing Laksava. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino Laksava. Puranino sing Laksava. Puranino sing Laksava. Puranino Laksava. Puranino Laksava. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino sing welcome. Puranino sing welcome. Puranino welcome. Puranino welcome. Puranino sing 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 welcome. Puranino welcome. Umagrate! Umagrate! Edisi samne! Edisi samne! Mandai samne! Kumalok samne! Puripur samne! Shimla samne! Portugal samne! Monopol samne! Purati samne! Edisi samne! Edisi samne! Umagrate! Baiklah, hambai sini bersama Faisal Fazal. Amalnya sini boleh dia semua. Pakai mukanya. Oi. Jalan hambai sini orang sini. Mandai Stadium about jalan Constitution Faisal Fazal. Sini Maharaj Bhupinder Singh ji, please come. Jai Faisal Fazal, I have a friend, Puran Lenglong, one of my coinai, person on the station, please, will felicitate our chairman, sir, Sir Jagadish Purma, our chairman of PKDC, please, Mr. Jagadish Purma.
Tay ko sa hanay senior lo nok lai phai shop paisa sini habu bana login na bagai nai habu bana login na bagai phata ni borok koi jase kusel jokte khado khasa ka phaija dia senior kai mosam chikai na nai mosam chikai na nai na je sen phurungai jakra sen jakra phurungai sini habu bana fan kusel jokte dau sini bartale sini yesi ni fan yesi ni mare andar sumari komori thangko na andar sumari komori thangko na singa karon ar singai singai sini habu ko pailai Please, kindly welcome Honorable MLA Mr. Sanjay Sangma, Honorable MLA from Meghalaya, and Honorable MLA E.M. Budam Sangma, MLA from Meghalaya, and Steve Mark, Deputy CM of Garo Hill District Council. Please, kindly a big hand for Deputy Chairman, Professor Pajak Bongo Kamu Vishal Woy, Lansone Sini, Fidel Sini, Honorable Chairman, Sir Jagdish Parma. Sanjay sir, Sanjay sir. Yamo Phamada! Then to E.M. Budam sir, Honorable MLA. Our Deputy CM of Garo Autonomous District Council, Steve Malak sir. And to our Maharaj childhood friend, Mr. Bhupender Singh. And from Newman, he is also one of the childhood friends of Maharaj Kalinga. Sri Bhupender Singh, childhood friend. Bahaya Tamai! Hatum Kalamle! Sini Bhupender Singh, Kunai friend, Surai Fadil friend, childhood friend, Masuk Kajak Kunai. Tay Masuk Kajak memory Kunai MLA tay children hai, Deputy hai, आगे जे CM Deputy CM तो है और Masuk Kajak Deputy CM bonus yang kami tu langsung terkait juga kerana yang berkorban. Kami mau besok ini aku akan classmate kalau kelas ini pas pilih di sini aku mau besok ini kami yang masih lupa ada champion ini. Kenapa kerja kontrak nan? Kuliah. Kamu ciri bersama, kau nak mau susah kayak ciri kau bersama susah bukan ni, saya ini swimming, saya hot friend jago, bukan sini kurang nenong, bukan kau ini, bukan stage tu orang pakai, I would like to welcome Sir Puran Nenong and give us short space to our people. आपको जो बोलना है महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी बोलना है हिंदी में जा जरा किसी से बोलो नाम सुनने लगे आपको जो महाराष्ट्र आपका चाइल्ड फ्रेंड क्या है थोड़ा बता दीजिए हमारे जो दर्शक है यहाँ पर वो भी खुश हो जाएंगे थैंक यू हम बोलो माइक्रोफोन यहाँ पर नहीं प्रोफेसर कमल भाई थैंक यू सर अपने आप में
लिए तारीफ दीजिए। इतने लोग इतने भर भर के आए हैं यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है सबको देख के। मैं आपके मुबारक का छोटा बचपन का दोस्त हूँ, स्कूल से दोस्त हूँ, उन्हें सपोर्ट करने के लिए और आप लोगों को मिलने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे जो त्रिपुरा मुखा के कैंडिडेट है, जितेंद्र सर है, ईला मैडम है और आपका जगदीश देवर्मा सर है, ये सबको यहाँ पे उसको सपोर्ट करने और उबागरा को सपोर्ट करने यहाँ पे आए हैं। उबागरा मेरे बचपन के दोस्त हैं, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको ऐसे आदमी हैं जो दोस्त को, आदमी को, सबको, जिनको जानते हैं नहीं जानते हैं, सबको मदद करते हैं और ऐसे आदमी हैं जो सबका भलाई चाहते हैं, सबको अच्छा हो, सबको आगे बढ़ाए। और यहाँ पे जो वो पॉलिटिकल पार्टी में खड़े हुए हैं, त्रिपुरा मुखा पार्टी में, सब आप लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं सब के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी तरफ से बस मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस बोलना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया और इतना बढ़िया। मैं बस बोलना चाहता हूँ कुबागरा क्रांति, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आगे जो है दोबारा बचपन के दोस्त से भूपेंद्र सिंह को देता हूँ। थैंक यू सो मच। And the request of the stage, Mr. Bhupender Singh ji, please give us a few words to our Diplomat warriors and his Bobo Chini Abuwarani. Saya pun Chini, ini friend. Bobo Chini kita tonton nanti. Panjangnya boleh. This stage is yours. Whatever, sir, you like to say, please go ahead. Thank you. मैं यहाँ पे आया और ऐसा मुझे आज जिंदगी में पहली बार ऐसा वेलकम मिला है। आप लोग को इतना प्यार करना है कि मैं बता नहीं सकता। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग थोड़े लेट हो गए। उबागरा अभी रास्ते में है, वो अभी 15-20 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। उनको चौपर से आना था, लेकिन वेदर खराब था, वो आ नहीं पाए और वो बाय रोड आ रहे हैं। और आप लोग इतने देर से जो इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं हम लोग सब की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मैं शिलोंग से हूँ। मैं आपका महाराजा उबागरा का दोस्त हूँ और आप जैसे उनको प्यार करते हैं, हम लोग शिलोंग वाले और जितने भी उनके दोस्त हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कुछ दिन आगे उनसे मिला था, उनसे बात कर रहा था। बात करते करते उन्होंने एक ही चीज, जो मैं आज यहाँ आया हूँ वो सिर्फ इससे आया हूँ कि उनका दर्द मैंने समझा। आप लोग को वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि मैं अपने लोगों को, मैं उनका दुख दूर ही नहीं कर पाता हूँ। एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो 4 आ जाता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कहते हो सच में मैं पगड़ी छू के बोल रहा हूँ, वो रोने लगे, बहुत रोएंगे। वो इतना रोए कि मुझे बहुत दुख लग गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप खाली सपोर्ट करो, हमारे लिए प्रेयर करो। मैं कोशिश करूँगा इस बार 28 में 28 लेके आऊँगा, अपने लोगों का दुख दर्द दूर करूँगा। वो महाराजा हैं, उनको कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो आपका प्यार चाहते हैं, आपको ये गरीबी से दूर करना चाहते हैं। यही उनका एक एम है लाइफ में।
और भाइयों बहनों, इतना बड़ा क्राउड देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, लेकिन ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये दिल से बोल रहा हूँ। और मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग लेट हो गए हैं और दुबागरा जी आपने आ रहे हैं, और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि वो तीन के तीनों कैंडिडेट जीत के आए और 17 तारीख को एक महाजश्न मनाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा और थैंक यू सो मच, आपका प्यार और आपने इतना सत्कार हमें दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your valuable speech in front of our people. And the people love you so much, sir. And I see you, sir. Bangalore MLA, Yan Budal Sangma, for NPP, also, Sinam Tibraman, and the party of the NPP, the party of apa ini Bobo MLA, Bobo, Bobo Rano, Kazai, Tibraman Kazai. Sino Kazai, Sino Hamdale Bobo, as a Hasa Lama Konfar, Bokhagasai, I welcome, and I welcome, sir, young Bhutan Sama on the stage to give us a speech and a very good speech. Young Bhutan Sama ji. Tabung Chin bersama Haidai Komnam Kudai, Yan Bhutan Sama ji, MLA NPP. Ayo keluar sudah ya lo, yang mungkin orang isi sah sini pakai apa? Good evening, friends. Good evening. I'm so thrilled and happy to see such kind of a big crowd, because I've never seen this kind of a crowd, you know, in big rallies earlier. Because in Meghalaya also we used to have small gatherings, small meetings. So this is very like a massive crowd for us, and I'm so excited, I'm so happy to see such love, you know, for Dubagra. आप सब यहाँ पे जो आया हुआ है, हमको आज पता चला है आप सबका इतना प्यार बुबागरा के लिए है ना नहीं? आप सब बुबागरा को इतना प्यार करता है, अभी हमको मालूम पड़ा है। बुबागरा जिंदाबाद। So I will not take your time. हम इतना लंबा समय नहीं लेगा। तो यहाँ पे आप लोग को पता है, हम लोग मेघालय से यहाँ पे आया हुआ है, क्यों आया है आप सबको पता है। मेघालय एसओपी हम लोग यहाँ पे आके आपका महाराजा को सपोर्ट देने के लिए आया है, क्योंकि आपका महाराजा को हम सब भी बहुत प्यार करता है। आप सबको पता है बुबागरा जी हम लोग ट्राइबल लोगों के लिए, हम लोग का आइडेंटिटी के लिए वो लोग इतना जोर लगा के, दम लगा के लड़ रहा है। सेंट्रल में वो लोग आवाज दे रहा है, जहाँ पे भी हम लोगों का ट्राइबल भाई लोग परेशानी मिलता है, जहाँ पे भी हम लोग ट्राइबल लोग को बाहर का लोग आपके तंग करता है, तो वो लोग आवाज उठाता है। और हमारा जो मेघालय का चीफ मिनिस्टर
मिस्टर कॉलेज शर्मा, वो भी आपका महाराजा के साथ मिलकर काम कर रहा है आपका ट्राइबल लोगों के लिए। तो इसलिए ये इलेक्शन बहुत हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हमको पूरा विश्वास है ये इलेक्शन में अब सब एकजुट होकर बिकरा मोटा के लिए काम करेगा और हमारा कैंडिडेट हमारा महाराजा को इस इलेक्शन में आप लोग जरूर जिताएंगे, हमको पूरा विश्वास है। तो मैं और समय नहीं लूंगा, तो सारा हम लोग त्रिपुरासा, खालसा, देवबर्मा, गारो सब मिलजुल एकजुट होकर ये इलेक्शन में हम लोगों को बिकरा मोटा को भारी बहुमत से जिताना होगा। तो 12 तारीख को आप लोग को मालूम है हम लोग किस सिंबल में वोट करना है, अनारस का सिंबल में। तो मेरी यही आप लोगों से विनती होगा, रिक्वेस्ट होगा, 12 तारीख में हम लोग सब अनारस का सिंबल में वोट डाल के हमारा कैंडिडेट लोग को जिता के हम ये GTADC में फिर सरकार में आना होगा, ठीक है। बस यही बात बोल के मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ पूरा। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your very good speech. Now I will appoint to come on the stage Mr. Sanjay Sharma, MLA NPP। मैं अभी मंच पे बुलाना चाहूँगा संजय शर्मा जी को, MLA NPP मेघालय, to give us a valuable speech within our 2% people। सभी को मेरा नमस्कार। इलोम्पा आज मैं मेघालय से अकेला आया हूँ। कारोल से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ में मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम ज़्यादा है और गारो है और हाजोंग है और कोच है और बंगाली हिंदू भी है और थोड़ा सा बिहारी भी है। 5 जाति मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो 5 जाति का हम त्रिपुरासा मोटा के लिए प्यार लेके आया है। हम अकेला है लेकिन मेरे दिल में, मेरा पॉकेट में 5 पॉकेट है, इसलिए आप लोग का हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का आशीर्वाद लेके आया है। आपका महाराजा के लिए, आपका ट्राइबल लोग के लिए, यहाँ का त्रिपुरा मोटा भूबागरा के लिए फाइट करने के लिए, ताकि भूबागरा नेक्स्ट में आप लोग का सुख दुख सब भगवान देखेगा, हमको विश्वास है। और आप लोग का जैसा महान महाराजा का जैसा आदमी हम दुनिया में नहीं देखा, दुनिया में नहीं देखा, इसलिए हम आज इधर आया है। उसको हम 5-6 साल से जानता है, जब से हम पॉलिटिक्स में है हम उसको 5-6 साल से देखा है। उसका व्यवहार, उसका चलन, उसका जैसा हम दुनिया में कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा है। ऐसा आदमी मिला है आप लोग, जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग बहुत लकी है। महाराजा ऐसा, और उसको आप लोग ताकत बढ़ाइए। उसका दादाजी का टाइम का महाराजा, उसका ग्रैंडफादर का टाइम का वो वापस लाना है हम लोग को। तो मैं बहुत खुशी हूँ आप लोग से मिल के, और इतना अच्छा से आप हमको वेलकम किया। मेरा MLA था, MDC है, इतना अच्छा से हम लोग को प्यार से आप लोग वेलकम किया, मान सम्मान रखा है।
हम बहुत खुशी है। अभी मेरा बीबी को हम फोन करके बोलेगा भूभागरा लोग बहुत अच्छा आदमी है और मेरा बीबी को अभी अभी हम फोटो भेजा है, वो भी हमको रिप्लाई दिया है इतना आदमी। हाँ, सब देव बर्मन को भूभागरा को प्यार करता है और ये लोग जरूर जीतेगा और आप लोग बदलाव लाएगा। देखो भाइयों और बहनों, हम लोग का पास समय नहीं है, हम लोग को काम करना है ट्राइबल के लिए। पहले हम लोग जो भी एमएलए एमडीसी बनाया अच्छा किया नहीं किया आप लोग मालूम है, लेकिन इस बार हम लोग को चेंज चाहिए। हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए देखो हम क्यों आया, हम फर्स्ट टाइम मेरा हम त्रिपुरा में आया है। हमको यहाँ का बारे में इतना मालूम नहीं है, लेकिन हम भी ट्राइबल होके हम भी भूभागरा के लिए फाइट करने के लिए आज में आया है। आप लोगों को खुशी चाहिए, शांति चाहिए, डेवलप चाहिए, लेकिन हम अकेला आया है, लेकिन हमारा प्यार आशीर्वाद प्रार्थना आप लोग के लिए रहेगा हमेशा। तो भाइयों, हम बहुत खुश है, आप लोग अच्छा महाराजा मिला है, उसको बड़ा करके आप लोग आशीर्वाद देके उसको जिताइए, उसका पार्टी को मजबूत कराए। और आप लोग का जो कैंडिडेट है तीनों, जितेंद्र बर्मन और गीता देव बर्मन, जगदीश देव बर्मन, ये श्योर हम देख के आज हम देख के थोड़ा समझ गया ये तीनों कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि आप लोग का ताकत है, जीताने का हारेगा आप लोग का हाथ में है भाई लोग। तो आप लोग का आप चेहरा देख के, आदमी देख के हम कॉन्फिडेंट हो गया ये तीनों भाई जीतेगा। और वो लोग जीतने से भी वो लोग सिर्फ एमडीसी होगा, लेकिन कौन है असल एमडीसी? आप लोग के असल एमडीसी है आप लोग के लिए, रियल एमडीसी आप लोग होगा। भाई लोग आज बहुत अच्छा लगा, आप लोग हमको इतना मान सम्मान दिया और आप लोग का आने वाला फ्यूचर के लिए हम प्रार्थना करेगा। आप लोग सुख से जियो और अच्छा से आप लोग भूभागरा को मजबूत करो और प्यार से आप लोग शांति मिलेगा, हमारा विश्वास है भाई लोग। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका महाराजा अभी रास्ता में आ रहा है और हम लोग का जो स्पोक पर्सन, नेशनल स्पोक पर्सन जनरल सेक्रेटरी जेम्स के संघ भी आ रहा है, ये संघ का बड़ा बेटा, और जो हम लोग का सीएम है कॉन्रेड शर्मा, उसका साथ हम लोग काम करके इतना शांति लग रहा है। अपना अपना एरिया में, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग इतना डेवलप दे रहा है। हम भी फर्स्ट टाइम एमएलए है, फर्स्ट टाइम एमएलए मतलब 3 साल हुआ है। 3 साल में मेरा आदमी को हम बहुत डेवलप किया है और सर्विस भी दिया है, सब कुछ दिया है। वो लोग एमपीपी से, हम लोग का चीफ मिनिस्टर से खुशी है। हम कैसे करके काम करने के लिए मिल रहा है, चीफ मिनिस्टर के साथ काम करके मेरा आदमी को हम अच्छा से इस्तेमाल कर सकता है, काम दे सकता है। आप लोग भी आपका देव बर्मन को, महाराजा को मजबूत करेगा तो सब आप लोग का संसार परिवार सब कोई सर्विस मिलेगा, कोई अच्छा डेवलप मिलेगा, हमारा विश्वास है। और इसका जैसा हम पहले बोला था, दुनिया में वो जैसा भगवान जैसा है, वो आप लोग को बहुत प्यार करता है। कभी कभी हम लोग बीच में बात करने से आपका देश का बारे में, आपका गांव का बारे में, आप लोग का आदमी का बारे में बात करने से वो आंसू आता है। हम देखते हैं इतना प्यार करते हैं आप लोग को। ये बात हम बोलने वाला नहीं था, लेकिन हम बोल रहा है, लेकिन उसका दिल में आप लोग के लिए बहुत है, हम जानता है। उसका साथ बात करके हम लोग नहीं करके सब मालूम है। तो सबको बहुत खुशी हुआ आपसे मिल के। आप लोग को भगवान अच्छा करे और आप लोग की खुशियां लाए। ये तीनों कैंडिडेट के लिए आपका मूल्यवान वोट आप लोग प्यार से दीजिए, आप लोग को शांति मिलेगा और हमारा प्रार्थना रहेगा। तीनों कैंडिडेट के लिए हम भगवान से घर में जाके प्रार्थना करेगा, प्रे भी करेगा मेरा गॉड से। तो थैंक यू ऑल।
God bless you all. थैंक यू सो मच सर जी आपका वैल्यूएबल स्पीच के लिए ताबो खाई हाय गारो हिल ने डिप्टी सीएम बरमुना स्टीवी मारक I would like to call on the stage Mr. Marak, Mr. Deputy CM Garo Hills to give us your valuable speech to our people in Prasad. सबको नमस्कार Kulunka So thank you very much and thank you Mr. Chairman who is giving me this opportunity. मैं डिप्टी सीएम हूँ गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की और मैं यहाँ त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के लिए सपोर्ट करने आया हूँ कि हमारा ट्राइबल अच्छा से शांति से अपना ऑटोनॉमी होके ये ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चला सको और हम लोग ऑटोनॉमी होके बैठ के अपने ट्राइबल को त्रिपुरा मोर्चा का तरफ से हम लोग अच्छा डेवलप कर सको तो हम लोग इसलिए यहाँ मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ सब यहाँ हम लोग त्रिपुरा मोर्चा के लिए वोट करने के लिए हम लोग वादा करके आया हूँ। तो अब 12 तारीख में हम लोग इलेक्शन होगा तब तक अपना दिल अपना मन वहाँ होना नहीं चाहिए। हम लोग त्रिपुरा मोर्चा के लिए हम लोग सोच बदलना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग वादा क्या है हम लोग का राजा को फिर से और मजबूत बनाओ। तो ये राजा को मजबूत करने के लिए हम लोग जो वादा किया था उसको निभाना पड़ेगा। आज यहाँ पे आप लोग आया हो तो सपोर्ट करने आया हो तो कल में दूसरा पार्टी आएगा वहां में सपोर्ट करने ऐसा मत कीजिए। ये इलेक्शन है बिकॉज ट्राइबल इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ट्राइबल पीपल। Autonomous District Council is only for tribal people. We are the belonging for the tribal people. So हम लोग ट्राइबल के लिए इतना मेहनत करता हूँ हम लोग इतना मेहनत करता हूँ। आई होप ये सोच और आप लोग का दिल और आप लोग का प्यार कभी बदल ना जाएगा। मेरे लिए नहीं है फिर भी हम लोग अपना ट्राइबल के लिए और हमारा महाराजा के लिए आप लोग का सोच कभी बदलना जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। In this few words, I would like to conclude my speech. So thank you all. Long live Tripura people. Long live Tripura Morta. And once again, I will back. Long live Bogara. Once again, long live Bogara. So कभी आइए मेघालय में हम लोग बहुत वेलकम है। हम लोग भी ट्रैवल है हम लोग भी ट्रैवल है कुछ आज में बहुत खुश हुआ है। Garo Triparsa long live. So thank you people. Thank you all. Thank you so much, Sergeant, for your valuable speech. You give given by you. Now, Tabuk, sir, लेके मांगा 15 मिनट लेके 20 मिनट हाँ 20 मिनट है yes
जे हमका में फुलूंगा काय जे भांचे में फुलने के बचासा गला बंद्रा या तो इससे तो ने प्लेस और बतौला फाइजे हां बोल चलना सुनो नहीं है कि ना हो गया डिग्री प्लेस है ना बंदो
Delegation Hambai. Hai kurungan sini hamdala sembari mak kurungan. Am Kuilano Narakno Kulung Mas Kangya Bharok Kulung. यहाँ में हमारा एक दोस्त आया है मेघालय से एनपीपी पार्टी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर्मर होम मिनिस्टर अपना कॉनराड सांगमा का बड़ा भाई हमारा Burunganang Bukumbara James Sangma our MLA Sanjay Sangma from Garo Hills, Meghalaya. MDC from GHDC. और एन गौतम संगमा MLA from Meghalaya. पंजाब से दलित मेहंदी भी आया. I love you too. आज यहाँ से मैं अपना तिपरासा को एक बात बोलना चाहता हूँ. बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया, ठीक किया ना? कुछ लीडर लोगों ने बोला था बुबागरा अलायंस करो. अलायंस करेगा तो बुबागरा पैसा मिलेगा, अलायंस करेगा तो डिपार्टमेंट्स मिलेगा, अलायंस करेगा तो माथा नहीं टूटे. लेकिन जगदीश बाबू, आपने मुझे 2 या 3 साल पहले बोला था इन लोगों का ऊपर विश्वास मत करना. जगदीश बाबू, मैं सिर्फ अपना तिपरासा के ऊपर विश्वास करता हूँ. आपका राजा अभी भी जिंदा है. यहाँ मांडा स्टेडियम से त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह को बोलना चाहता हूँ. लोग बुबागरा नो सिनिया को
चैलेंज फेंका है ना। डॉक्टर मानिक शाह ने बोला है 28 का 28 सीट चैलेंज फेंका है ना। चैलेंज इज एक्सेप्टेड। बंदूक निकालने के बाद बंदूक में गोली नहीं होगा ना तो सैंडल से भी ज्यादा कमजोर होता है। आज तक ये लोग सिर्फ ऐसे ही बात करता है। पहला बार डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह प्रद्योत विक्रम मानिक्य के सामने आया है। 12 तारीख को एक जगह में रहेगा बीजेपी का पार्टी पावर, एक जगह में रहेगा बुकुंबारा का जाति पावर। पार्टी पावर, जाति पावर, जाति पावर हारेगा। जाति पावर। मैं 2 साल से वेट कर रहा था। मैं 2 साल से वेट कर रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला। जब मैंने गरीब बुकुंबारा से बात किया, नुनसाई मनो साबो कहाम साबो हमिया, ठीक बोला ना? अगर आपका दिल के अंदर सच्चाई है, ईश्वर गॉड इज देयर। ये राज्य किसका है? ये देश किसका है? महाराजा मालिक कौन? दो बार त्रिपुरा का मालिक कौन? त्रिपुरा का मालिक कौन? और जिस दिन गारो, नीसो, नागा, एंडी वेयर आर यू? पुरान, खासी, एंडी भाई यहाँ पे ये नागा, अच्छे गारो, अगर हम लोग सब एक साथ बुकुंबारा ना नारगुम एक हो जाए ना, हमसे हो जाए ना, मानिक शाह भागेगा वापस। मंडे 12 तारीख को जितेन, where are you? जगदीश बाबू, where are you? गीता, आपका संग अन्याय हुआ है। यहाँ में एक दो लोग नहीं है। 17 तारीख के बाद हम लोग सब बुकुंबारा लोग जिसने हम लोगों का संग गद्दारी किया उसको जवाब देंगे। पावर, पैसा, पोजीशन नहीं बचाएगा। आपने दोपहर के खिलाफ गद्दारी किया है। Last में all my friends from rest of North
नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया। ये वीडियो बनाओ, हम लोगों का मंदाई का लोग, यहाँ का लोग, दिरानिया का लोग, मंदाई का लोग, जोला का लोग बड़ा गरीब है, लेकिन हिम्मत है ना, साहस है ना, तो आपके पास भी एक वोट विश्वास के साथ देंगे। और अगरतला में बैठ के जो करोड़पति है ना, गरीब के पास भी एक वोट, और जो अगरतला में बैठा हुआ करोड़पति है ना, उसके पास भी एक वोट। प्रॉब्लम क्या है? गरीब का थांसा नहीं। जिस दिन आपका थांसा होगा ना, आपका बच्चा का भविष्य उठ जाएगा। सब लोग अपना मोबाइल लाइट ऑन करो, सब लोग पीछे से भी, गैलरी से भी हाँ, ये मैं बात करूँगा। ये वाला मोबाइल लाइट, अरे यहाँ में ऑन करो, हेलोजन ऑफ कर दे दादा, हेलोजन ऑफ कर दे। जो स्क्रीन में करता है ना, यहाँ में कर रहे हैं हम लोग। अभी अगर मैं बोलूंगा आप किसको वोट करेगा, बीजेपी, तो हाथ नीचे करना, नीचे और तीसरा बोलता तो हाथ ऊपर करना, ठीक है? बीजेपी नीचे आजा, फिर से बीजेपी तो नीचे, वोटा तो ऊपर। बीजेपी 2-3 लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। वोटा बीजेपी, वोटा बीजेपी, वोटा। ये है बिल्कुल वाला का पावर। विजय मिशन यहाँ में करेंगे हम लोग।
birthday. Hasil mana hasil birthday ke bang birthday. Luan sekolah ke bang birthday. Tarik pandai ni ke bang birthday. Tarik pandai ni ke bang birthday. Tarik bukan kerana hasil ke bang birthday. Bukan kerana hasil ke bang birthday. Kau dah sampai semua tak apa, dah. Kadang saya semua tak apa, dah. Kalau saya semua tak apa, dah. Kadang saya semua tak apa, dah. Kalau saya semua tak apa, dah. Kadang lagi semua tak apa, dah. Sekarang lagi semua tak apa, dah. Kadang lagi semua tak apa, dah. Kadang lagi semua tak apa, dah. Semua tak apa, dah. Bakla lobe, bakla lobe, araja lobe, araja lobe. Sekarang saya berbuat birthday. Sekarang saya berbuat birthday. Birthday. Dan alhamdulillah besok saya berbuat birthday. Sampai sampai jadi, laksana sampai terjadi. Akar pemikiran tentang kelai di jatuh, lama kalau tinggi tak seleti. Itu saya berfirman dan mati bersama kita utara lagi. Yang siapa dibuat ini, bukan orang lagi.
Anh của Đắc Ly à? Anh này mình nó xin nó cũng được.